Bonjour. Bonjour à tous. 점심 맛있게 드셨습니까? Est-ce que vous avez bien mangé? Bien mangé. 갑자기 제가 나와서 목사님들이 깜짝 놀라신 것 같습니다. Vous n'êtes pas surpris que je suis venu ici devant vous? Non? 아닙니까? 네. 감사합니다. Merci beaucoup. 먼저 목사님들과 함께 복음을 함께 나눌 수 있게 되어서 하나님께 감사를 드리고 Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu de pouvoir partager l'évangile ensemble, vous et moi. 우리한테 총회와 목사님 여러분들께 감사를 Et 드립니다. je voudrais aussi rendre grâce pour vous qui êtes là en tant que pasteur et en tant que UMT. 차드 교회 문화는 여성 사역자가 이렇게 나와서 복음을 선포하거나 가르치는 것이 흔하지 않다고 들었습니다. J'ai été appris, on m'a dit que ici au Tchad, les femmes n'enseignent pas dans la culture tchadienne. En fait, les femmes n'enseignent pas dans l'église. 그래서 목사님들이 그리스도 안에서 저는 여성 사역자지만 복음 전도자로서 여기 서 있습니다. 용납하여 주신 걸 감사드립니다. Merci de m'avoir accepté, parce que moi, avant d'être une femme, je suis tout d'abord quelqu'un qui prêche l'évangile. Donc, je vous remercie de m'avoir accepté, que je puisse prêcher devant vous. Amen. Amen. 네, 감사합니다. Merci beaucoup. 목사님들이, 의원대 목사님들이 많이 그때 교회가 늘어나고 부흥하면서 참 하나님께 감사하고 여러 번 집회를 했지만 이렇게 많은 목사님들이 함께 말씀을 듣게 되어서 또 감사합니다. Je remercie d'avoir, je rends grâce à Dieu d'avoir qu'il a permis la croissance au sein des églises EMT et je suis aussi ravi d'être avec un si grand nombre de pasteurs dans ce séminaire avec vous. 복음을 전하는데 앞서서 이제 좀 마음이 좀 두렵고 떨리는데 많은 목사님들이 계시지만 저는 한 분의 청중되신 주님 앞에서 복음을 전하겠습니다. J'ai un peu peur aussi d'être un si grand nombre de personnes, mais je vais prêcher l'évangile comme si j'étais moi seul devant le Seigneur. 바로 식사를 하시고 쉬지 못해서 좀 졸음이 오실 수 있을 것 같습니다. Je pense que vous allez manger, donc j'imagine que le sommeil peut vous gagner. 그럼 괜찮습니다. 졸지도 아니하고 주무시지도 아니한 주님이 여러분 안에 있기 때문에 Ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave, parce que le Seigneur, lui, il ne dort pas, il est en vous, donc je n'ai pas de problème avec ça. 이 시간은 여러분이 3일 동안 들었던 복음을 저와 함께 정리하는 시간을 갖겠습니다. Donc aujourd'hui, nous allons passer un temps de résumé de tout ce que nous avons entendu pendant ces 3 jours. 함께 복음을 나눌 때에 들었던 복음이 성령을 통해서 다시 한번 여러분에게 확증이 되고 그리고 여러분 안에 생명으로 실제되기를 간절히 기도합니다. Je prie sincèrement avec tout mon cœur que le Saint-Esprit va nous donner la grâce de bien comprendre et bien partager afin de bénéficier de cette vie nouvelle en faisant ce résumé. 그래서 이 시간은 저와 여러분이 복음으로 함께 교제를 하는 시간이고 또 우리가 교제할 때 성령 안에서 교제할 때 하늘에 속한 기쁨이 넘치는 시간이 되길 바랍니다. C'est un temps de communion entre vous et moi en partageant l'évangile et ainsi nous aurons vous et moi nous aurons ensemble la joie qui vient du ciel. 여러분 복음이 무엇입니까? 라고 물어보면 이제 여러분들 다 받아가실 수 있을 것 같아요. Maintenant j'imagine que vous pouvez répondre à cette question. Si quelqu'un vous posait la question quel est l'évangile maintenant, j'imagine que vous pouvez tous répondre à cette question. 복음은 하나님의 아들 예수 그리스도와 그의 메시아적 행위입니다. Donc l'évangile c'est Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu et l'évangile c'est aussi ses œuvres messianiques. 하나님의 아들이라는 존재와 예수 그리스도라는 존재와 그가 오셔서 하신 구원의 사건, 그의 행위로서의 존재와 행위로서의 복음인 것입니다. Donc, cet évangile est d'abord sur l'être lui-même de Jésus-Christ, sur son être, mais il y a aussi de ce côté sur les œuvres que Jésus a faites sur la terre.
그가 우리에게 생명을 주시기 위한 구원의 사건이 메시아적 행위인데요. Donc les œuvres messianiques sont des œuvres que Jésus a accomplies sur la terre pour nous donner la vie éternelle. 그가 성경대로 죽으시고 장사되시고 부활하시고 현현하신 네 가지 사건이 복음이죠. Donc les œuvres messianiques, qu'est-ce que c'est? D'abord, il est mort selon l'écriture. Il a été enseveli, il est ressuscité et il s'est apparu ensuite selon l'écriture. Ces quatre œuvres sont des œuvres messianiques qui sont dans l'évangile. 이 복음을 증거하는 기록된 성경이 또한 복음입니다. Cet évangile est écrit dans la Bible. Donc la Bible elle-même est aussi l'évangile. 그래서 우리가 성경으로서 복음을 전하는 것이 가장 정확하고 바른 선포라고 우리가 들었습니다. Donc la bonne prédication, c'est toujours de prêcher selon la Bible, ce qui est écrit dans la Bible. Ça c'est la bonne prédication de l'évangile. 구약 성경은 오실 그리스도를 통해서 구약 성경은 선지자를 통해서 오실 그리스도를 증거한 복음입니다. Donc l'Ancien Testament, c'est un évangile, c'est l'évangile qui a prêché Jésus, qui allait venir par la bouche des prophètes. 신약 성경은 구약 성경이 증거한 그리스도가 오셔서 우리에게 생명을 주신 것을 증거하는 Donc 복음입니다. maintenant, le Nouveau Testament, c'est un évangile, lui qui prouve que la promesse a été accomplie. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Donc le Nouveau Testament est aussi l'évangile. 특별히 기록된 신구약 성경 안에서 예수 그리스도께서 직접 하신 말씀이 가장 정확한 복음입니다. Maintenant, tout ce que Jésus a dit lui-même avec ses paroles qui sont écrites dans la Bible sont des paroles qui forment cet évangile. 왜냐하면 예수님 자신이 그가 어디서 오신 것인지 그의 기원과 그가 오셔서 하신 구원의 사건과 그리고 그 목적을 분명히 말씀하셨기 때문입니다. Parce que dans la Bible, Jésus lui-même, avec sa bouche, Jésus lui-même, il a dit d'où il est venu. Il a dit qu'est-ce qu'il a fait et il a dit aussi qu'est-ce qu'il va faire. Avec sa bouche, Jésus. 요한복음 6장 38절, 39절, 40절이 예수님이 직접 하신 말씀입니다. Donc on voit ici dans Jean 6, 38. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이라. Jésus a dit car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 그가 하늘에서 내려왔다는 기원이 여기서 선포되고 있어요. Ici Jésus s'explique, c'est juste Jésus dit d'où il vient. 그리고 그는 자신의 뜻을 행하지 않는 자기 부인의 신적 성품이 여기서도 계시되고 Et 있죠. on voit ici son caractère divin parce qu'il n'a pas agi selon sa volonté, mais il a agi selon la volonté divine de son Père. 보내신 이의 뜻을 행하러 오셨다고 합니다. Jésus est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 살리려 함이라 이렇게 말씀하십니다. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds de rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 여기서 나를 보내신 이가 누구일까요? Alors maintenant, 40절에 말씀하고 있죠. c'est qui celui qui l'a envoyé? C'est qui? C'est écrit dans 40. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 함이라. 마지막 날에 내가 살리리라. Dans le verset 40 de Jean 6, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 네, 그분은 하나님의 아들로서 아버지께서 보내신 뜻을 그 생명을 주시러 오신 그리스도입니다. Donc lui, le Christ, il était venu en tant que Fils, envoyé par son Père pour réaliser sa volonté, qui est de donner la vie éternelle. 요한복음 10장 10절에서 내가 온 것은 양으로 생명을 얻고 더 풍성히 얻게 하려 함이라 라고 말씀하셨습니다. Jean 10 dit, moi, donc Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 생명을 얻고 더 풍성히 얻게 한다고 하십니다. Ici, Jésus dit que avoir la vie, mais avoir la vie dans l'abondance. 여기서 영생의 특징이 나오고 있어요. Ici, on voit le caractéristique de la vie éternelle.
영생은 한 번 구원받은 사건을 뜻하는 게 아니라 계속 진보되고 확장되고 완성되는 것을 말하고 Ça 있어요. veut dire que la vie éternelle, ce n'est pas un simple événement qui a eu lieu une seule fois. C'est un événement qui dure avec le temps, qui grandit, qui croît. 그래서 우리는 날마다 예수 그리스도 안에서 영생을 얻고 또 얻고 더 풍성히 누릴 수 있다는 C'est pour 것입니다. ça que nous pouvons avoir cette vie éternelle et nous pouvons aussi bénéficier de cette vie dans l'abondance chaque jour avec le temps qui passe. 그래서 사도 요한은 영생의 진리를 아주 충만하게 전한 그리스도의 제자였는데요. Donc l'apôtre Jean, qui était un disciple de Jésus, lui, il a prêché la profondeur de cette vie éternelle. 그래서 요한은 그의 복음서 마지막 결론을 이렇게 말합니다. Donc il termine son évangile en disant, 요한복음 20장 31절에요. Jean 20, 예수님께서 많은 기사와 표적을 행하셨어요. Jésus, il a fait beaucoup de miracles. 그런데 오직 이것을 기록함은 너희로 예수가 하나님의 아들과 그리스도인 것을 믿게 하려 하며 또 그를 믿고 그 이름을 힘입어 영생을 얻게 하려 함이다 라고 말씀하셨습니다. Jean termine son évangile en disant, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. 요한복음은 영생의 현재성을 강조하고 있는 복음입니다. Donc l'évangile de Jean met l'accent sur la présence de la vie éternelle. 사도 요한은 여기서도 이것을 강조하고 있어요. Et Jean souligne, 그 예수 그리스도를 믿고 또 믿고 그 이름을 힘입어 영생을 얻는다. Jean il est en train de souligner que si on croit au nom de Jésus, alors nous avons cette vie qui grandit dans l'abondance. 영어 성경 표현으로 보면 You may continue to believe that 이렇게 써 있어요. En anglais, 계속해서 믿는다. que nous devons continuer. Il y a le mot continuer dans la version anglaise. 믿음의 내용은 예수가 하나님의 아들인 것과 그리스도를 계속 믿는 거예요. Donc la foi, c'est de croire en continu. 그렇게 계속 믿게 되면 생명을 얻고 또 얻고 풍성이 얻는다고 Si 말하는 nous 겁니다. croyons en continu, alors nous avons la vie éternelle dans l'abondance qui grandit et qui croît. 그래서 우리의 믿음과 구원과 구원의 내용으로서 생명은 항상 현재성입니다. Donc la vie éternelle que nous avons obtenue par la foi, c'est toujours présent, c'est au présent. 네, 우리에게 생명을 주는 복음의 기원은 창세 이전 하늘에서 기원하고 있다고 말씀드렸습니다. On a partagé que l'évangile qui nous donne la vie éternelle et l'origine de l'évangile se trouve avant la création du monde. 예수님께서 하늘나라 복음을 전할 당시에 그가 기원에 대해서 바리새인들에게 던진 이 질문은 매우 충격적이었어요. Lorsque Jésus avait parlé de cela, c'est-à-dire lorsque Jésus a parlé sur l'origine de l'évangile qui était avant la création, alors cela a choqué tout le monde, surtout les pharisiens, ils étaient choqués d'entendre cela. 당시 모든 종교는 땅에서 기원했기 Parce 때문이었어요. qu'à cette époque-là, tout le monde disait que la religion, ça vient de la terre. 그래서 예수님께서 하늘나라 복음을 전할 때 유대인들이 와서 논쟁하고 그를 공격하고 비판했습니다. Donc les Juifs, quand ils ont entendu cela, ils étaient là pour attaquer Jésus, pour contredire ce que Jésus avait prêché. 그때 예수님께서 그들을 압도하는 질문을 하셨어요. Alors là, Jésus a posé une question fondamentale aux Juifs. 요한복음 8장 14절에 Jean 8, 14. 나는 내가 어디서 와서 어디로 가는지 알거니와 너희는 내가 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못한다. Jésus dit, car je sais d'où je suis venu et je vais où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. 성경에 교통했던 바리새인들이 충격을 얻습니다. Les pharisiens qui étaient spécialistes de la Bible, ils étaient choqués. 그가 어디서 와서 어디로 가는데 우리는 그가 가는 곳에 같이 따라갈 수 없다고 말했어요. 예수님. Jésus il a dit que moi je sais d'où je suis venu et d'où je vais. Mais vous les pharisiens, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. 그래서 그들은 생각하기를 예수가 자결하라고 하는가 그렇게까지 Alors les 생각했어요. pharisiens ils ont pensé, est-ce que ce Jésus il va se suicider? Qu'est-ce qu'il dit là? 3년 동안 예수님과 함께 하나님 나라 복음을 전했던 제자들도 몰랐죠. Même les disciples qui suivaient Jésus pendant 3 ans, eux non plus, ils n'ont pas compris. 예수님께서 이제 모든 공생의 사역을 마치고 십자가로
올라가시기 직전 제자들에게도 이렇게 말합니다. Maintenant, Jésus, lorsqu'il a terminé sa vie publique, maintenant il monte à Jérusalem pour porter la croix, et là encore, il pose cette question à ses disciples. 요한복음 16장 5절에요. Cette question est écrite dans Jean 16. 나는 내가 지금 나를 보내신 이에게로 가고자 하는데 너희들 중 그 누구도 내가 어디로 가는지 묻는 자가 없도다 라고 말씀하셨습니다. 16장 5절. Jean 16, 5, Jésus dit, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? 당시에는 성령이 오시기 전이었기 때문에 복음을 들어도 제자들을 깨닫지 못했어요. À cette époque-là, il n'y avait pas de Saint-Esprit qui était venu sur la terre, donc les disciples n'avaient pas à comprendre ce que disait Jésus. 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하기 직전 제자들에게 와서 성경을 풀어줄 때야 그들은 깨닫기 시작했죠. C'est au moment seulement où Jésus avait expliqué la Bible aux disciples avant d'être monté au ciel, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris ce qu'avait dit Jésus. 그리고 약속했던 성령이 오신 이후에야 예수님의 모든 사건을 그때 깨달았습니다. Et c'est seulement après l'arrivée du Saint-Esprit qui a été promis sur la terre que les disciples ont finalement compris ce qu'avait dit Jésus. 그러므로 복음을 듣고 성령을 통해서 성령이 생명의 역사를 이룬다는 것입니다. Donc le Saint-Esprit, lui, il agit selon, à travers l'évangile et à travers la vie éternelle. Le Saint-Esprit est là pour agir, pour travailler. 저와 여러분은 이제 복음을 통해서 생명을 얻고 성령이 이미 우리 안에 계십니다. Nous avons donc cet évangile, donc nous avons déjà cette vie éternelle en nous. C'est-à-dire que nous avons le Saint-Esprit qui est vivant en nous. 그러므로 우리에게 생명을 얻게 하고 생명을 누리고 풍성히 누리게 하는 그 복음의 기원을 우리가 알 수 있죠. C'est pour ça maintenant nous pouvons comprendre l'origine de l'évangile qui nous donne la vie éternelle dans l'abondance. 예수님이 어디서 와서 어디로 가셨는지는 우리가 어디서 와서 어디로 가는지하고 굉장히 결부되는 것이 중요한 일입니다. La question de savoir d'où venait Jésus et d'où il va Jésus, c'est une question fondamentale parce que c'est une question qui nous concerne nous aussi. Où est-ce que je suis venu, moi? Où est-ce que je vais aller, moi? Cette question me concerne aussi. 예수님이 어디서 오셨습니까? Alors Jésus, il est venu d'où? 요한복음 1장 1절 태초에 Dans Jean 1:1, au commencement. 태초에 그 태초에서 오셨습니다. Jésus est venu du commencement. 이 세상이 창조되기 이전의 세계를 말하고 있습니다. Ici, le commencement, c'est avant la création du monde. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 거기서 복음은 시작됩니다. C'est là où l'évangile a commencé. 구약의 선지자 중에 마지막 선지자는 세례 요한입니다. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. 율법과 선지자 중 세례 요한이 가장 위대한 선지자인데요. Et on parle que Jean-Baptiste était l'un des plus grands prophètes de l'histoire. 왜냐하면 그는 오신 그리스도를 직접 봤기 때문입니다. Parce que lui, Jean-Baptiste, lui, en tant que prophète, il a vu Jésus qui allait venir. 무엇보다도 그가 증거한 그리스도는 매우 정확한 복음을 계시하고 있어요. Et lui, Jean-Baptiste, il témoigne Jésus, le Christ, de manière exacte, parfaite. 요한복음 3장 31절 이하에 세례 요한의 증거가 이렇습니다. 그는 만물 위로부터 오시는 이라고 말씀하십니다. Donc Jean témoigne ainsi. Celui, donc Jésus, celui qui vient d'en haut et au-dessus de tous, celui qui est de la terre et de la terre. 위로부터 오시는 이 그리고 만물 위에서 오시는 이라고 합니다. Ici, Jean dit que Jésus est venu d'en haut, qui est au-dessus de tout l'univers. 그는 하늘로부터 오시고 만물 위에 계시는 분이라고 Jésus 합니다. est venu d'en haut et Jésus est au-dessus de tous. 태초, 위, 만물 위, 하늘 다 같은 의미입니다. Donc il était au-dessus du commencement, Jésus. Jésus il était au-dessus de tout l'univers. Jésus était au-dessus de tous. 예수님께서도 직접 자기 기원에 대해서 말씀하셨죠. 요한복음 3장 13절, 14절, 15절.
Jésus lui-même, il a parlé de son origine. 네, 이 복음은 정말 캐리그마 중에 캐리그마라고 할 수 있습니다. Cette évangile est très importante. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. 기독교의 본체가 여기 있습니다. C'est ça l'essence du christianisme que nous 그의 기원과 그가 오셔서 하신 구원의 사건으로서 메시아적 행위와 그의 목적이 여기에 담겨 있습니다. Donc l'origine de sa venue et les œuvres qu'il a faites en tant que Messie sont écrites dans cette parole. 하늘로부터 내려오신 이 인자 외에는 하늘로 올라간 자가 없다. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. 하늘이라는 기원이 나오죠. Ici, le ciel, c'est l'origine de Jésus. 그리고 그가 오셔서 하신 일, 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리라. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a dit que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que même que le Fils de l'homme soit élevé. 여기서 인자가 들려야 하는 사건은요. Qu'est-ce que cela signifie? Le fait que le Fils de l'homme devait être élevé, 그가 십자가에 죽으신 사건을 말하면 cela signifie la mort 부활하신 것을 의미합니다. sur la croix, et cela signifie sa résurrection. 그리고 그가 승천하신 것과 Cela signifie aussi qu'il est 생명을 보내신 monté, 것까지 다 포함되는 것입니다. qu'il soit monté au ciel et qu'il ait envoyé le Saint-Esprit, ça concerne tout. 그리고 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 Et 함이다라고. pourquoi il a fait ça? C'est afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 복음의 목적은 생명을 얻게 하는 데 있습니다. Donc l'objectif de l'évangile, c'est de donner, c'est d'avoir la vie éternelle. 그것이 이 세상을 창조한 구원의 내용이에요. C'est ça le contenu de l'évangile qui a créé ce monde. 저와 여러분은 지금 창세 이전의 세계 복음의 기원을 지금 나누고 있습니다. Nous sommes en train de partager l'évangile qui était avant la création du monde. 태초, 위, 만물 위, 하늘 같은 뜻이라고 했죠. Donc, j'ai dit que être au-dessus du commencement, au-dessus de tout l'univers et au-dessus de tous, c'est un même terme. 그래서 사도 요한이나 또 서신서들을 보면 이것은 창세 이전의 세계다, 창세 전이라고 합니다. Et Jean, ou dans les épîtres, ce moment, c'est un moment avant la création du monde. 신학적으로는 카이로스, 영원을 말하죠. Théologiquement parlant, c'est un temps qu'on appelle Kairos. 항상 현재로 존재하는 하나님의 시간을 말해요. Kairos, c'est un temps où Dieu existe dans l'éternité. 거기서 그리스도가 오셨습니다. C'est de là est venu Jésus. 이 세상에 오시기 이전의 그리스도의 존재의 이름이 요한복음 1장 1절에 나오고 있죠. 말씀. Le nom de Jésus porté avant qu'il soit venu dans ce monde est écrit dans Jean 1:1 qui est la parole. 그의 이름은 로고스, 말씀이었어요. Son nom était Logos avant la création du monde. 독립적이고 인격적인 존재를 말합니다. C'est une personne indépendante, c'est une personne réelle, existante. 요한복음의 최초의 주석사라고 할 수 있는 요한일서 1장 1절에서 4절에는요. Si nous voyons 1 Jean 1:1, 이 말씀을 더 자세하게 풀어주고 있어요. alors Jean donne une explication plus profonde de cela. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 생명의 말씀이라고 합니다. 1 Jean commence ainsi. Ce qui était dès le commencement, 생명을 주는 말씀, 생명을 계시하는 말씀, 생명으로 인도하는 말씀이라는 뜻이에요. ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, 이 로고스를 우리가 듣고 보고 만진 바 되고 자세히 만질 바 됐다고 말합니다. alors cette parole de vie qui était dès le commencement, nous l'avons entendue, nous avons vu de nos yeux, nous avons contemplé et nos mains ont touché. 그리고 이 생명이 우리에게 나타난 바 되었다. Et il dit ensuite, la vie a été manifestée en nous. 이 영원한 생명을 우리가 보고 듣고 너희에게 증언했다. Et nous l'avons vu, cette vie éternelle, et nous lui rendons témoignage. 로고스를 더 정확히 말하죠. 말씀, 생명의 말씀, 생명, 영원한 말, 영원한 생명. Ici, le Logos est expliqué par Jean comme une vie éternelle, comme la parole de vie. 그가 누구입니까? Qui est cette parole de vie? 아들이죠. C'est le Fils. 하나님의 아들. C'est le Fils de Dieu.
왜냐하면 그가 아버지와 함께 계시다가 우리에게 오셨습니다. Parce que le Fils de Dieu était avec le Père et il est descendu dans ce monde pour nous. 하나님의 아들로서의 존재 복음이 창세 전에 이렇게 계시되고 있습니다. Donc, même avant la création du monde, le Fils existait avec le Père en tant que Logos, en tant que parole. 여러분 그렇다면 로고스가 하나님의 아들이라는 것은 매우 중요한 거예요. Il est très important de savoir aujourd'hui, Logos signifie le Fils de Dieu. 당시 헬라 철학이나 종교나 유대 종교에서 이게 그리스도가 로고스가 하나님의 아들이라는 이 사상은 그들에게 굉장한 충격이었기 때문에 Les gens qui vivaient le temps du Nouveau Testament, ce concept de dire que Logos est le Fils de Dieu, c'était quelque chose qui terrifiante, choquante pour eux, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce concept. 여러분 아들은 아버지께로부터 태어난 자를 말하죠. Le Fils, c'est celui qui est né de son Père. 그럼 그리스도가 말씀이 아버지께로부터 난 증거를 우리가 알아야 합니다. Maintenant, nous devons voir, alors quelle est la preuve que le Fils est celui qui est né de son Père? 창세 이전에 하나님께서 처음으로 최초로 하신 일이 있습니다. Avant la création du monde, Dieu a fait une œuvre, une première œuvre. 그것은 아들에게 생명을 주어 아들을 낳은 일입니다. C'est qu'il a, le Père a engendré son Fils en donnant sa vie à son Fils. 요한복음 5장 26절입니다. Jean 5, 26. 아버지께서 자기 속에 생명이 있음 같이 그 생명을 아들에게도 주어 그의 안에 있게 하셨다. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. 여기에 아버지께로부터 난 아들이 증거되고 있죠. Ici on voit le Fils qui est engendré du Père. 그래서 성경은 그를 하나님의 비같은 선이라고 말합니다. 독생하신 하나님의 아들, 유일하게 하나님의 생명으로 태어난 아들이라는 뜻이죠. C'est pour ça que la Bible dit que c'est le Fils unique qui est engendré du Père. 오직 하나님의 생명을 가지고 있는 자는 아들밖에 없어요. Celui qui a la vie du Père est le Fils unique. 아들로부터 난 아들 안에 이 생명이 있게 됩니다. Et cette vie était dans le Fils, parce qu'il l'avait reçu de la part du Père. Et c'était le seul qui avait cette vie. 그래서 요한 1서 5장 11절에는요. 하나님의 증거는 이것이니 하나님께서 우리에게 영생을 주신 것입니다. 이 영생이 아들 안에 있는 것입니다. 라고 증거하고 있어요. C'est pour ça que 1 Jean 5, 11 témoigne ainsi. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. 그래서 잠언 8장 22절 23절에도요. 이 세상이 시작되기 이전에 조화가 시작되기 전에 내가 이미 태어났다. 이 땅이 만들어지기 전에 이 피조물이 생기기 전에 내가 낳은 자다라고 얘기하고 C'est pour 있습니다. ça que dans Proverbe 8, 22, il est écrit: l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. 여러분 생명은 하나님과 그의 사랑에서 기원합니다. Donc la vie vient de Dieu et de son amour. 부모가 사랑해서 자녀를 낳는 것과 같죠. C'est comme si les parents qui enfantent des enfants. 그래서 요한일서 4장 9절에는 하나님의 사랑은 이것입니다. 그가 독생자를 보내셔서 화목제물로 삼으시고 우리에게 생명을 주신 것입니다. C'est parce que 1 Jean 4, 9 dit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 이렇게 아들은 아버지께로부터 낳고요. 하나님은 하나님과 아들과 성령 삼위로 존재하시죠. Et donc le Fils a été engendré, il est né du Père. Et Dieu existe en Dieu trinitaire, en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. 창세전에 아들이 말씀으로 하나님으로부터 날 때 성령은 하나님으로부터 내쉬어집니다. Lorsque, dans le Dieu trinitaire, lorsque avant la création, lorsque le Fils était engendré de son Père,
le Saint-Esprit, lui aussi, il a été soufflé par le Père. 요한복음 20장 22절에 예수님께서 승천하시기 전에 제자들에게 약속하신 성령을 받으라라고 하시면서 하고 숨을 내쉬어요. Jésus, avant de monter au ciel, après avoir été ressuscité, il dit aux disciples dans Jean 20, 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. 그래서 삼위일체를 연구하는 신학자들의 결론은 아들은 아버지께로부터 난 자고 성령은 하나님께로부터 내쉬어진 분질이다 이렇게 말합니다. C'est pour ça qu'on dit que le Fils, dans Dieu Trinitaire, le Fils est engendré de son Père et le Saint-Esprit, il est soufflé de Dieu. 창세 전에 그렇게 아버지와 아들이 이렇게 존재하셨어요. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avant la création du monde. Avant la création du monde, Dieu Trinitaire existait de cette manière. 근데 요한복음 1장 1절에 이 로고스가 하나님과 함께 계셨다고 말합니다. Et dans Jean 1.1, il dit que au commencement était la parole et cette parole était avec Dieu. 이 함께라는 단어는 굉장히 중요한 영적 의미를 담고 있는 대시 언어입니다. Ici, le mot avec, c'est un mot très important qui est révélateur de la présence de Dieu. 우리의 지식이나 이성으로 풀 수 있는 언어가 아니에요. Ce n'est pas un mot que nous pouvons comprendre avec notre intelligence. 성경이 그것을 해석하고 있어요. Parce que c'est le Saint-Esprit qui interprète ce passage. 요한복음 1장 18절에 함께라는 의미가 나옵니다. Alors ce mot avec, il est expliqué dans Jean 1, 18. 아무도 하나님을 본 자가 없습니다. 볼 수도 없습니다. Personne n'a jamais vu Dieu. 그런데 그 품속에 계신 아들이 하나님을 나타내 보이셨습니다라고 말합니다. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. 여기에 함께라는 뜻이 품속이라는 뜻과 같은 뜻입니다. Ici, le mot avec dans Jean 1.1, ça a le même sens avec le mot dans le sein. Dans le sein. 아들이 아버지 품속에 있는 상태가 함께예요. Le Fils qui est dans le sein du Père, ça est donné avec un mot avec dans Jean 1. 그 함께의 상태를 성경은 연합된 상태, 일체, 하나된 이렇게 표현하고 있어요. Et cet état, la Bible l'appelle la communion, l'union. 어떻게 아들과 아버지가 하나가 되었을까요? Comment est-ce que le Fils et le Père ont été unis dans la communion? 함께는 그 하나님 아버지와 아들의 존재와 관계 양식을 내포하고 있습니다. Le mot avec, ça signifie qu'ils avaient, le Père et le Fils, qu'ils avaient une relation. 엄격한 신적 변화 질서 속에서 그분들은 하나가 되셨어요. Ils avaient cette relation avec l'ordre strict, fondamental, divin. 아버지와 아들 사이에서 권위는 아버지가 절대 상위권이죠. Dans une relation entre père et fils, l'autorité elle est stricte. 그래서 요한복음 14장 28절에는 아버지는 나보다 크십니다라고 말하고 있어요. C'est pour ça que dans Jean 14, 28, 그래서 크신 아버지의 아들은 복종하죠. il dit que le fils dit que le père est plus grand que moi. Donc le fils s'obéit au père. 아버지와 아들은 서로 사랑하는 관계였는데 Le père et le fils, ils avaient aussi une relation d'amour. 하위권인 아들 쪽에서 상위권인 아버지를 사랑하는 내용은 복종으로 나타납니다. Donc le fils, il montre son amour vis-à-vis de son père en s'obéissant. 그래서 예수님이 요한복음 14장 31절에도 내가 아버지를 사랑하는 것과 그의 명령에 복종하는 것을 내가 세상에 알리려 한다라고 얘기합니다. Donc Jésus dit dans Jean 14, 31, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. 그래서 요한복음 15장 10절에서도요. 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하시는데 너희가 내 사랑 안에 거하라. 내가 아버지의 사랑 안에 거한 것 같이 너희도 내 사랑 안에 거하라 이렇게 말해요. C'est pour ça que dans Jean 15, 10 dit, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. 아들이 아버지의 사랑 안에 거했는데 내가 그의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거했다라고 말해요. Comment le Fils a demeuré auprès du Père,
il a demeuré en gardant les commandements de son Père. 그래서 아버지와 아들은 서로 사랑과 복종의 존재법으로 하나 되었습니다. Donc le Fils et le Père étaient dans l'union, dans la communion, dans une relation d'amour et de l'obéissance. 그래서 요한복음 10장 30절에 아버지와 나는 하나님이다 이렇게 말해요. C'est pour ça que dans Jean 10, 30, 그래서 하나님은 복종하는 아들에게 자기 전 존재를 내어주는 사랑을 하십니다. Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un dans Jean 10, 30. Et le Père a tout donné à son Fils de tout ce qu'il avait. 아버지는 복종하는 아들에게 자신의 영광을 주십니다. Qu'est-ce qu'il a donné le Père à son Fils qui lui obéissait? Le Père a donné toute sa gloire à son Fils. 영광은 신학적으로 우리가 본질의 계시라고 말합니다. La gloire, qu'est-ce que c'est? C'est une révélation. 하나님 존재의 드러남 이런 뜻도 있어요. La gloire, c'est la révélation divine de Dieu. 아들을 통해서 하나님의 현존이 드러난다는 뜻이에요. Donc c'est par le Fils qu'est manifestée la gloire du Père. 그 영광의 내용은 요한복음 1장 14절 16절에 나오고 있습니다. Alors qu'est-ce que c'est cette gloire maintenant? C'est écrit dans 1 Jean 1. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 그리스도를 보니 그의 영광이 충만했다. 그의 은혜와 진리가 충만했다 이렇게 말하고 있습니다. Jean 1,14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. 그 하나님의 영광의 내용이 은혜와 진리라는 Et 것입니다. nous avons contemplé sa gloire, qui est la grâce et la vérité. 은혜와 진리는 하나님만이 가지고 계신 신적 성품을 뜻해요. Qu'est-ce que c'est une grâce? Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est seulement le caractère que possédait Dieu. 히브리어로 헤세드와 에모스라는 뜻입니다. C'est en grec 헤세드, et 에모스. Enos. 요한이 이 헤세드와 에모스, 은혜와 진리를 구약에서 가지고 왔어요. Jean a utilisé ce terme grâce et vérité, Hesed, Emod, à partir de l'Ancien Testament. 구약 성경은 하나님의 영광을 많이 증거하고 계시한 책인데요. Parce que l'Ancien Testament, c'est un livre qui a révélé beaucoup la gloire de l'Éternel. 은혜와 진리, 인자와 진리, 인자와 신실함, 인자와 성실함 이렇게 표현하고 있어요. L'Ancien Testament parle de Dieu en disant qu'il est le Dieu de vérité, le Dieu de l'amour, le Dieu de fidélité, le Dieu de sincérité. 구약의 언약 백성들은 항상 하나님의 그 인애와 그 성실하심을 항상 찬양하며 그것을 사모했어요. Et les gens de l'Ancien Testament, eux, ils louaient tout le temps la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, ils louaient tout le temps. 그래서 시편 25편 10절의 말씀에는요. 시편 25편 10절에는 여호와의 모든 증거 길은 그의 언약을 지키는 자에게 인자와 진리로 다 이렇게 말하고 있어요. Dans Psaume 25 et 10, dit que tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. 하나님을 복종하는 그 자기 아들에게 하나님의 무한한 사랑을 주십니다. Donc le Père, lui, il a donné son amour éternel à son Fils qui lui obéissait. 결코 정복될 수 없는 사랑, C'est un amour incassable. 항상 변함없는 사랑, C'est un amour inchangeable. 영원한 사랑, 그게 영원한 사랑입니다. C'est un amour éternel. C'est ça l'amour de Dieu. 그래서 진실하시는 그 어떤 상황 속에서 하나님은 선하시다라는 거죠. Donc la fidélité, c'est de dire que dans toutes les circonstances, Dieu est fidèle. 그 이 사람을 사도 바울이 굉장히 강력하게 이 사람을 지금 표현을 했는데요. 로마서 8장 38절 39절에 Dans les Romains, 그리스도 안에 있는 우리에게서 사망이나 생명이나 천사나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 그 어떤 피조물도 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 결코 끊을 수 없다라고 선포합니다.
l'apôtre Paul, il a exprimé cet amour de Dieu dans les Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. 그래서 그 아들 그리스도를 통해서 하나님의 이 강력한 사랑이 십자가에서 밝게 드러났잖아요. Donc cet amour éternel de Dieu est manifesté à travers le Fils qui est crucifié sur la croix. 저와 여러분은 지금 창세 전에 아버지와 아들의 관계를 지금 나누고 있습니다. Nous parlons toujours de la relation entre le Père et le Fils avant la création du monde. 복종하는 아들에게 하나님은 모든 것을 주셨습니다. Le Père a tout donné à son Fils qui lui obéissait. 요한복음 17장에는 예수님께서 아버지께 받은 것을 다 말씀하십니다. Dans Jean 17, chapitre 17, Jésus parle de tout ce qu'il avait reçu de la Père du Père. 아버지께서 내게 주신 아버지의 말씀, D'abord, il a reçu la parole. 아버지께서 내게 주신 아버지의 사람들, Ensuite, il a reçu les hommes que Dieu a donnés. 아버지께서 내게 주신 아버지의 권세, Maintenant, Jésus parle qu'il a reçu l'autorité. 아버지께서 내게 주신 아버지의 영광. Maintenant, Jésus parle aussi de la gloire que le Père lui a donnée. 모든 것을 다 복종하는 아들에게 주셨습니다. Le Père a tout donné à son Fils qui lui obéissait. 그래서 아버지와 아들은 서로 안에 거하시고 오래 머무시고 서로 사고 자기 부인으로 하나가 되십니다. Donc, le Père et le Fils, ils étaient dans l'union parfaite en se donnant de manière réciproque, de manière parfaite. 이게 바로 아버지와 아들의 영원한 생명의 관계였습니다. Donc, c'est une relation éternelle de la vie entre le Père et le Fils. 그 하나된 그 아버지와 아들의 관계의 실제에 대해서 예수님이 요한복음 17장 21절 24절에 유언처럼 말씀하십니다. Et Jésus parle de cette relation dans Jean 17. 요한복음 17장 21절에서 24절. Jean 17, 21 jusqu'à 24. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 그러면 예수님은 오직 그를 믿는 모든 자들에게 이것을 구하셨어요. Qu'est-ce que Jésus a demandé pour les croyants? 그들이 아버지와 아들이 우리가 하나 된 것 같이 그들도 하나 되게 하여 Jésus il 주옵소서. a prié au Père que nous les croyants soient un, comme eux ils sont un. 그리고 아버지여 내게 주신 자들도 나 있는 곳에 있어 창세 전부터 아버지께서 나를 사랑하시는 그 내게 주신 나의 영광을 저들로 보기를 원합니다 라고 마지막에 그렇게 말씀하셨어요. Jésus a prié aussi, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 하나됨과 영광을 보는 것. Être unis, être un et voir la gloire. 그게 저와 여러분의 우리에게 주신 영생의 가장 귀한 핵심이에요. Donc ça, c'est ça l'essence de la vie éternelle que Dieu nous a donnée. 그럼 우리가 어떻게 하나 될 수 있을까요? Maintenant, la question de savoir comment est-ce que nous pouvons être un? Comment nous pouvons être unis? 생명을 얻은 자들은 아들 안에 거할 때 아버지께서 또 아들 안에 거합니다. 그래서 우리가 온전함을 이루어요. Celui qui a la vie éternelle, s'il demeure en Jésus, alors il demeure au Père parce qu'ils sont un. 그때 우리가 하나됨을 경험합니다. C'est à ce moment-là que nous connaissons l'union. 그리고 오직 사랑하는 아들에게만 준 그 영광, 하나님의 무한하신 사랑과 그 신실하심을 우리가 충만히 얻는 거죠. Et nous pouvons être remplis ainsi nous pouvons être remplis de la gloire et de la fidélité et de la bonté que le Père avait donné au Fils. Ça nous appartient aussi. 그것이 아들 안에서 아버지의 영광을 보는 것이죠. C'est de voir la gloire du Père en son Fils.
그것이 아버지 집에 거하는 삶이라고 말합니다. C'est une vie qui demeure dans la maison de Dieu. 이것이 영원한 생명입니다. C'est ça la vie éternelle. 성경에 왔습니다. 요한복음 14장 20절에 그 날에 아버지께서 내 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있게 될 것을 너희가 알 것이다 이렇게 말합니다. Maintenant, le Saint-Esprit est venu en ce jour-là, dans Jean 14, 20. 그래서 내 계명을 지키는 자는 나를 사랑하는 자다. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 나를 사랑하는 자는 아버지께서도 그를 사랑하실 것이다. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aimera, même sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. 그래서 그리스도께 복종하는 자에게, 그리스도의 계명에 복종하는 자에게 그리스도는 그를 통해서 자기 자신을 나타내시겠다고 말합니다. Donc, ici, Jésus dit qu'il va se manifester à celui qui garde ses commandements. 여기 요한복음 14장 23절은 매우 중요한 말씀을 언급하고 있는데요. Maintenant, nous avons une parole très importante dans Jean 14, 21. 사람이 나를 사랑하면 내 계명을 반드시 지켜야 합니다. Il dit que Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, 그러면 alors il 내가 gardera 아버지께서도 ma 그를 parole. 사랑하실 것이다. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. 그러면 우리가 그에게로 가서 그를 우리의 거처 삼을 것이다라고 말해요. Et ensuite, Jésus dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. 복종에서 그리스도 안에 거하는 자를 하나님과 아들과 성령이 함께 그에게로 가서 그와 함께 살 것이다라고 말하고 있어요. Ici, c'est une phrase très importante parce que celui qui garde les commandements, celui qui garde sa parole, alors le Dieu Trinitaire, il va demeurer chez lui. 생명이 있는 우리 안에 거해서 우리를 성전 삼으시고 우리와 함께 거하신다는 이 은혜가 바로 영원한 생명인 것입니다. Ça veut dire que le Dieu Trinitaire, il va habiter en nous, il va demeurer en nous. Et c'est ça la vie éternelle. 그래서 저와 여러분이 아들 안에 거하고 아버지 안에 거할 때 세상 사람들이 우리를 보고 그리스도와 하나님의 영광을 보는 것입니다. Donc lorsque nous demeurons dans cette union avec Dieu en tant que temple, alors les gens du monde verront aussi la gloire de Dieu à travers nous. 예수님께서 요한복음 17장 2절에서 5절은요, 예수님이 아버지께서 하라고 하신 그 일 다 이루었다고 하시면서 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 10장 2절에서 5절은 아버지께서 아들에게 모든 권세를 주셨는데 그들에게 영생을 주게 하시라고 만민을 다스리는 권세를 주셨다고 합니다. Dans Jean 17, 2 à 5, il dit que selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 영생은 유일하신 참 하나님과 그 아들을 아는 것이라고 얘기하고 있어요. Ici, Jésus dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 이 안다는 것은 하나님과의 교제를 뜻하는데요. Ici, le mot connaître, cela signifie la communion avec Dieu. 요한복음 2장 24절 25절에는 굉장히 영생의 삶의 실제가 어떤 것인지 더 정확하게 풀어주고 있어요. Dans Jean 2, 24, cela est donné une explication de cette union. 생명의 말씀 안에 거하라. 그러면 너희가 아들 안에 거하고 아버지 안에 거한다. 아들 안에 거하고 아버지 안에 거하는 이것이 바로 영원한 생명이다 라고 얘기하고 있습니다. 24절 25절 요한일서 2장. Dans 1 Jean 2, 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. 여러분 아들과 아버지 안에 거하는 삶의 실제가 영원한 생명이라는 것입니다. Donc demeurer dans le Fils et demeurer dans le Père, ça c'est la vie éternelle. 그래서 이 영생을 주는 일을 내가 다 이루었습니다 라고 말해요.
Et Jésus dit que j'ai tout accompli de donner cette vie éternelle. 그러니 아버지여 창세전부터 나를 영광스럽게 한 것처럼 지금도 나를 영화롭게 하옵소서 이렇게 말해요. Jésus demande au Père de le glorifier comme il avait glorifié avant la création du monde. 하나님의 사랑하는 아들은 그 아버지의 영광을 항상 발망고 있어요. Le Fils bien-aimé de Dieu, lui, il désirait toujours la gloire de son Père. 그래서 하나님의 그 무한하신 사랑과 신실하심을 이 세상에 나타내시고 저희들에게 해주시고 C'est pour ça que le Fils a manifesté l'amour parfait, l'amour éternel et la fidélité de Dieu. Jésus a manifesté cela à nous. 이것이 창세 전에 하나님께서 맨 처음 하신 일입니다. 아들에게 생명을 주어 아들 안에 거하시고 아들과 함께 하신 삼위일체 영광입니다. Donc c'est ça, la première œuvre que Dieu a faite avant la création du monde. Le Père a donné la vie éternelle à son Fils et ils ont demeuré en Dieu Trinité. 하나님은 그리고 이 영원한 생명을 아들의 생명을 우리에게 주시기로 약속하십니다. Et ensuite, quelle est la deuxième œuvre que Dieu a faite avant la création? Lui, il a promis, il a fait une promesse qu'il allait donner cette vie éternelle à nous. 그래서 이 아들을 보내시기로 정하십니다. C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'envoyer son Fils. 그래서 디도서 1장 2절은 거짓이 없으신 신실하신 하나님이 우리에게 약속한 것이 있는데 이것이 바로 영원한 생명입니다라고 말합니다. C'est pour ça que dans Tite 1:2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. 에베소서 3장 11절도 하나님의 영원한 목적이 이것인데 바로 이게 영생을 주는 것이라고 얘기해요. Éphésiens 3:11, selon le destin éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. 하나님의 기뻐하시는 뜻인데요. C'est la volonté que Dieu a mis sa joie. 우리를 하나님의 아들들을 삼아 하나님의 영광을 주시는 거예요. Parce que Dieu a voulu nous faire de ses enfants pour nous donner sa gloire aussi. 그래서 창세 전에 하나님께서 하신 두 가지 일이 진리의 가장 중요한 축입니다. Donc ces deux choses que Dieu a faites, ces deux œuvres que Dieu a faites avant la création, sont les deux colonnes très importantes qui portent la vérité. 생명과 그리고 약속입니다. Donc en résumé, c'est la vie et la promesse. 그래서 사도 바울은 자기의 사도적 그 근거를 주 예수 그리스도 안에 있는 생명의 약속대로 내가 사도가 되었습니다라고 말해요. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il a dit que moi je suis devenu l'apôtre par la promesse sur la vie. 디모데후서는 그의 마지막 유언인과도 같은 복음인데요. La lettre de Timothée est la dernière lettre de Paul. Donc c'est un testament pour Paul. 그래서 디모데후서 1장 9절에서 10절은 영생은 창세 전에 그리스도 안에서 우리에게 주시기로 하신 하나님의 은혜다 이렇게 말해요. C'est pour ça que dans 2 Timothée 1:9 dit qu'il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. 예, 그래서 이 은혜가 우리에게 나타났는데 예수 그리스도의 역사적 출현으로 생명과 썩지 아니할 것이 나왔는데 그것이 바로 영원한 생명인 거죠. Qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immoralité par l'Évangile. 여러분, 영원한 생명의 아주 가장 정확한 정의를 우리가 다시 한번 정리하고 가겠습니다. Maintenant, nous allons faire la révision sur la définition exacte de la vie éternelle. 영생은 하나님이 아들에게 주신 생명으로서 첫 번째 정의는 아들 안에 있는 생명입니다. La vie éternelle, c'est une vie qui a été donnée au Fils. Donc, premièrement, c'est la vie qui est dans le Fils. 그 아들을 그리스도로 믿는 저와 여러분, 신자 안에 있는 생명이 또 두 번째 영원한 생명의 정의입니다. Deuxièmement, c'est la vie qui est dans les croyants, qui croient Jésus-Christ comme le Fils. Alors c'est la vie dans les croyants.
그리고 요한복음 17장 3절에 하나님과 그 아들을 아는 삶을 말해요. 현재적인 영혼의 현재성을 말하고 있죠. Maintenant, Jean 17, 3, la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils te connaissent. Donc, la connaissance, c'est la vie éternelle aussi. 이 영원한 생명은 주님 다시 오시는 그날에 완전히 성취되는데요. Cette vie éternelle, elle sera accomplie complètement lorsque Jésus reviendra. 그가 오시기 전에 우리가 먼저 죽으면 우리는 주와 함께 있는 영생을 먼저 누립니다. Alors, mais si nous mourrons avant qu'il revienne, alors nous entrerons dans la communion avec le Seigneur. 그래서 부활하신 주께서 재림하셔서 통치를 완성하실 때 이 영생은 아버지의 나라와 통합되면서 완성됩니다. Lorsque Jésus reviendra, lorsque Jésus va régner, alors cette vie éternelle va appartenir finalement dans le royaume du Père. 여러분, 이 영원한 생명을 주기 위해서 하나님은 이 세상을 창조하십니다. C'est pour donner cette vie éternelle que Dieu a créé le monde. 창세기 1장 1절 태초에라고 또 나오고 있죠. Dans Genèse 1:1 commence par au commencement. 요한복음 1장 1절의 이 태초와 창세기 1장 1절의 태초는 좀 다르죠. Et le commencement qui est dit ici dans Genèse est différent à celui qui est écrit dans Jean 1:1. 만물 위와 만물 아래 경계선상의 시간이라고 볼 수 있어요. C'est un temps limite entre le dessous et le dessus de l'univers. 여기서 창조의 과업이 시작됩니다. C'est à partir de ce moment-là que commence la création. 잠언 8장 30절 이하에는 하나님의 아들이 항상 하나님 곁에서 기뻐하고 즐거워했다고 했어요. 잠언 8장 30절 31절. Dans les Proverbes 8 et 30, Jésus dit j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. 그 아들은 이제 창조자가 되어서 이 세상을 창조합니다. Le Fils qui était avant la création est maintenant devenu le créateur du monde. 그 사람들이 거하는 땅에서도 기뻐하고 즐거워했다. Et jouant sur le globe de sa terre. 하나님 곁에서 항상 기뻐하는 그 펜코레시스 기억나시죠? 하나님의 기쁨 가운데 이 세상을 창조했다는 것이죠. Ça veut dire que le Fils a créé le monde en tant que créateur dans la joie absolue avec le Père. 그래서 에덴이라는 뜻이 기쁨이라는 뜻입니다. C'est pour ça que le jardin d'Éden, ça signifie la joie. 그래서 하나님이 사람을 창조하십니다. 창세기 1장 26절에서 28절에 이 사람을 창조한 기사예요. Maintenant, Dieu crée l'homme dans Genèse 1:26. 하나님이 이제 우리의 형상대로 사람을 만들자 관계적인 형상으로서 우리가 하나님의 형상대로 지음을 받았어요. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu dans Genèse 1:26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. 개별적으로는 복종하는 아들의 형상으로 우리가 지음을 받았습니다. Nous avons été créés à l'image du Fils qui obéit. 그렇게 하나님의 형상을 만들었고 그에게 복을 주세요. 생육하고 번성하고 다스리고 정복하고 충만하라 이렇게 복을 주십니다. Donc Dieu a créé ainsi l'homme et il a béni et il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. 아담은 하나님의 아들은 아니었지만 아들의 생명이 있진 않았지만 Bien que Adam n'avait pas cette vie éternelle en lui, 아들의 형상으로 지음을 받았기 때문에 하나님이 그에게 복을 주신 거예요. mais comme il a été créé à l'image du Fils, alors Dieu l'avait béni. 아담에게 주신 복은 그에게 말씀하신 거예요. Qu'est-ce que c'est la bénédiction d'Adam? C'est que Dieu a parlé à lui. 그럼 아담은 복종하는 아들의 형상으로 지음받았기 때문에 하나님의 말씀에 복종하여 하나님 사랑 안에 거하는 존재를 지음받았다는 것이죠. Adam, puisqu'il a été créé à l'image du Fils qui obéit, Adam devait s'obéir à la parole de Dieu. 여러분 여기서 하나님의 형상 기억나시죠? Ici, nous avons l'image de Dieu. 하나님의 형상은 그리스도입니다.
L'image de Dieu, c'est le Christ. 고린도후서 4장 4절에 그리스도는 하나님의 형상이다 이렇게 말하고 있어요. Dans 2 Corinthiens 4:4 dit que le Christ, c'est l'image de Dieu. 그리스도는 보이지 않는 하나님의 형상이다. 골로새서 1장 15절에서 말하고 있고요. Colossiens 1:16 dit que le Christ, c'est l'image de Dieu qui est invisible. 그는 영광의 광채, 본체의 형상이다. Il est la nature de la gloire de Dieu, Jésus. 히브리서 1장 3절에서 말하고 있고요. C'est écrit dans les Hébreux 1:3. 빌립보서 1장 2장 6절에는 그는 하나님의 본체라고 말하고 있어요. Dans Philippiens 2:6 dit que Jésus est l'essence de Dieu. 그는 모든 믿는 자들이 본받아야 할 마다들의 형상입니다. 라고도 말하고 있어요. Jésus est l'exemple que tout le monde doit suivre en tant que le Fils de Dieu. 아담이 그렇게 짐을 받았다는 것이에요. Adam, il a été créé à l'image de ce Fils. 그래서 그를 하나님의 복종에서 그의 안에 거하는 언약적 교제의 존재다 이렇게 Donc 말합니다. on dit 신학적. Adam, c'est un être qui avait cette occasion de communion avec Dieu parce qu'il a été créé selon l'image du Fils. 우리가 구약 성경을 통해서 복음을 둘째 날 들었는데요. Nous avons vu l'évangile qui est écrit dans l'Ancien Testament. 언약에 대해서 여러분 잘 아시고 Nous 계십니다. avons beaucoup parlé de l'alliance. 언약은 관계적인 용어입니다. Alliance, qu'est-ce que c'est un mot relationnel. 공적인 관계를 법적으로 규정하는 것, 이것이 언약이에요. Qu'est-ce que c'est une alliance? C'est quelque chose qui fait une promesse légale sur la loi, sur une relation. 하나님은 아담과 관계를 맺으시고 언약을 체결하시다. Donc Dieu, il donne une relation à Adam et il donne donc une alliance. 언약 관계 안에서는 각자의 책임이 주어집니다. Nous avons appris que dans une alliance, chaque partie doit porter sa responsabilité. 그래서 각자의 책임을 다하는 상태를 의라고 말하고 Donc 있습니다. le moment, l'état où les deux parties font leur responsabilité, on appelle la justice. 그래서 의의 결과는 영원한 화평이 주어지죠. Et quel est le salaire de la justice? Quel est le résultat? C'est la paix. 하나님은 우리의 왕이십니다. Dieu est notre roi. 우리는 그의 백성이죠. Nous sommes son peuple. 하나님은 우리의 아버지가 되시고 Dieu est notre père. 우리는 그의 아들입니다. Nous sommes son fils. 그는 우리의 목자가 되시고 Dieu est notre 우리는 berger. 그의 기르시는 양이며 Nous sommes les brebis. 그는 우리의 신랑이 되시고 Dieu est notre mari. 우리는 그의 신부입니다. Nous sommes son épouse. 이게 언약 관계적 그림입니다. Ça, c'est la relation qui est écrite dans 여기에는 l'alliance. 각자의 책임이 주어져요. Dans cette alliance, chacun doit faire sa responsabilité. 창세 전에 아들과 아버지가 사랑과 복종으로 하나 된 그 의를 말하는 거죠. Avant la création, le Fils et le Père, ils étaient dans une alliance et chacun faisait sa responsabilité. 하나님께서 이 세상을 창조하신 목적은 창세 전에 약속하신 생명을 주기 위해서입니다. Je répète, pourquoi Dieu a créé le monde? Il a créé le monde pour donner la vie éternelle qui était déjà avant la création du monde. 그래서 아담은 하나님 말씀을 복종해서 그의 안을 구하면 약속하신 그리스도가 오셔서 그냥 생명을 주시면 생명을 얻으면 돼요. Donc, tout ce que pouvait faire Adam, c'était de porter sa responsabilité, c'est-à-dire de s'obéir à la parole de Dieu pour avoir cette vie éternelle. 그래서 하나님은 그 아담에게 그의 영광과 존귀와 통치, 에덴을 통치할 수 있는 모든 걸 다 권한을 주세요. Et si Adam faisait ça, alors Dieu allait lui donner toute l'autorité, toute la gloire, toutes les choses. 그리고 하나님이 언약 안에서 그에게 말씀하십니다. Et il parle à Adam dans cette alliance. 그게 바로 창세기 2장 16절 17절 여러분이 잘 아시는 말씀. C'est écrit dans Genèse 2, 17. 동산의 각종 나무 열매는 이물을 먹으면 좋으나 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 마라. 먹을 경우 반드시 죽을 것이다. Qu'est-ce que dit l'Éternel Dieu à Adam? Il donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 하나님의 엄중하신 말씀이 여기 선포되었어요. Ici, la parole sévère de l'Éternel a été donnée. 그리고 아담은 그것을 복종하면 되잖아요. Alors quelle est la responsabilité d'Adam? C'est de s'obéir simplement à cette parole. 근데 어제 우리가 십자가 복음을 들었습니다.
Hier, nous avons entendu l'évangile de la croix. 하나님의 선한 계명, 선한 일에 역사하는 죄 세력이 있어요. Lorsque nous faisons les bonnes œuvres, n'est-ce pas, il y a toujours la puissance. 하나님의 계명이 최초로 에덴에 선포되자 창세기 3장에 괴물을 위장한 죄 세력이 등장합니다. Puisque la parole qui est la vérité a été proclamée ici au Jardin d'Éden, alors le serpent, la puissance du péché, a commencé à agir, à attaquer. 먼저 여자에게 접근해요. D'abord, le serpent va vers la femme 그리고 하나님의 말씀을 가지고 그들을 유혹하죠. et le serpent tente la femme avec la parole de Dieu. 그런데 여기서 중요한 건 이 여자가 말씀을 잘 몰라요. Mais ce qui est important, c'est que la femme n'arrive pas à discerner ce que dit le serpent. 말씀을 정확하게 모른다는 거예요. La femme ne connaît pas exactement la 우리가 parole. 거듭해서 강조하고 있는데 우리가 하나님을 사랑하고 하나님께 헌신하는 열심보다 중요한 것은 하나님의 말씀을 바르고 정확하게 알고 이해하는 것입니다. Donc je voudrais souligner ce fait. Ce qui est plus important en tant que nous, serviteurs de Dieu, ce n'est pas de travailler, mais c'est de savoir, c'est d'avoir la connaissance exacte de la lettre, de la Bible, de l'Écriture. 말씀을 정확하게 알지 못하면 신앙이 흔들립니다. Si nous ne connaissons pas la Bible exactement, alors notre foi tremble. 당연히 하나님과 관계도 깨어지죠. La relation entre Dieu est branlée. 결국 여자가 그것을 따먹고 아담도 그것을 먹고 말았죠. Et la femme mange finalement le fruit de l'arbre et la femme donne cela à Adam. 그 죄의 세력이 그들에게 기회를 포착해서 탐심을 받게 해서 하나님과 같이 되는 그런 마음을 심어준 거예요. Donc la puissance du péché était là pour tenter la femme et Adam, pour leur donner un désir de devenir comme Dieu. 그들이 그것을 따 먹자마자 하나님의 계명을 어기자마자 반드시 죽는 하나님의 심판이 임했어요. Lorsqu'ils ont mangé dans ce fruit, aussitôt la condamnation, la puissance, le jugement de Dieu est tombé sur eux. 바로 그날 즉시 죽을 것이다라고 Parce 하셨어요. que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. 그래서 사도 바울은 로마서 5장 12절에 이렇게 단언합니다. 한 사람의 죄로 말미암아 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다. 그 죄가 세상에 들어오고 사망이 됐다. 그런즉 아담 안에 있는 자들은 모두 다 죽었다라고 선포하고 있어요. C'est pour ça que dans les Romains 5, 12, dit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. 여러분 죽음의 증상이 어떻게 나타났습니까? Alors comment s'est manifesté la mort? 창세기 3장 7절에 아담이 자기 눈이 떠져서 이렇게 말하고 있어요. Dans Genèse 3,7, dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. 자의식이 생겼다는 거예요. Ils ont eu cette conscience de soi. 그래서 전에는 하나님의 눈으로 보고 하나님 안에 거해 있는데 이제는 아담이 하나님과 완전히 분리됐어요. Avant, Adam, lui, il voyait avec les yeux de l'Éternel. Avant, Adam, il demeurait en Dieu. Mais maintenant, après avoir péché, il est totalement séparé de Dieu. 불순종으로 인해서 하나님과의 언약 관계가 완전히 깨진 거예요. Parce que par la désobéissance, l'alliance entre Dieu et Adam a été rompue. 자기 눈으로 보니 자기가 벌거벗었어요. 벌거벗은 것을 견딜 수 없이 비참함을 느낍니다. Maintenant qu'il voit avec ses yeux, il s'est vu, il a pris, il était nu, donc il a, après la honte est montée dans son cœur. 그래서 노아가 입을 열어서 치마로 자기 수치를 가리켜요. Donc ils ont cousu après des feuilles de figuier pour faire un vêtement. 여기서 노아가 입으로 만든 치마는 히브리어로 카보레라는 뜻인데요. En hébreu, les feuilles de figuier, on l'appelle kaboro. 벌거벗은 상태에서 가느다란 벨트 하나를 딱 냈다는 거예요. C'est comme une ceinture, c'est une simple ceinture. Donc ils ont mis une ceinture sur leur ventre. 여기서 성경이 뭘 말하고 있냐면 하나님 품속을 떠난 비참한 인간은 그 무엇으로 너의 수치를 가린다 해도 가릴 수 없다라고 선언하는 것이에요. Alors les feuilles de figuier, qu'est-ce que ça signifie? Si nous quittons Dieu, alors nous ne pouvons jamais cacher la culpabilité et la honte que nous avons. 하나님 품속을 떠난 인간은 이제 자기 스스로 불안듯한 삶을 살려고 합니다. Maintenant, une fois quitté
le sein de Dieu, l'Adam il commence à vivre selon son propre désir. 사람들이 보는 자기가 아주 멋있어야 되고 자기 자녀들도 집안도 아주 좋아야 된다고 생각해요. Maintenant, les gens vivent pour que les autres nous voient bien, pour bien habiller, avoir des belles maisons, avoir des beaux enfants. Les gens vivent pour cela. 그리고 성공과 명예를 추구하고요. Ils ne cherchent qu'à la réussite et le pouvoir. 많은 그 부와 명예와 그 유택한 삶을 추구하죠. Et ils cherchent la vie facile, ils cherchent la richesse, ils cherchent le pouvoir. 하나님이 없는 세상 사람들의 전형적인 삶을 뜻해요. C'est ça, la vie de ceux qui n'ont pas Dieu. 그런데 중요한 건 이것이 교회 안으로도 들어왔다는 게 문제예요. Ce qui est triste, ce qui est choquant, c'est que ce monde-là est déjà entré même dans les églises. 예수 믿으면 잘 살고 부자가 되고 풍족하게 살 수 있다는 그런 기복적인 신앙이 여기서 비롯돼요. Parce qu'on commence à dire dans les églises que maintenant, si vous croyez bien à Dieu, alors vous serez riche, alors vous allez réussir, alors vous aurez une vie réussie. Nous disons ça dans les églises. 그러나 하나님의 형상으로 지음받은 자는 하나님 품 안으로 들어가지 않으면 결코 행복할 수 없습니다. Mais nous qui ont été créés à l'image de Dieu, si nous ne rentrons pas dans son sein, alors nous n'aurons jamais cette paix, nous n'aurons jamais la réussite. 아담은 두려워서 도망쳐서 나무 사이에 숨습니다. Adam, il avait peur, il était angoissé, donc il s'enfuit et il se cache derrière un arbre. 창세기 3장 9절은 하나님이 성경에서 처음으로 등장하신 사건입니다. Dans Genèse 3:9, pour la première fois, Dieu s'apparaît, Dieu manifeste. 하나님이 처음으로 인간을 부르신 C'est la première fois où Dieu appelle l'homme. 아담아 내가 어디 있느냐 라고 말했습니다. L'Éternel dit, où es-tu? 하나님이 지금 아담이 어디 있는지 몰라서 궁금해서 이렇게 얘기한 것입니까? Est-ce que Dieu ne savait pas où il était Adam? Lui qui est omniscient, est-ce qu'il ne savait pas vraiment? 내 품속에 있어야 될 아담이 없는 하나님의 그 존재의 공허감을 마치 풀어하듯이 하나님 부르시는 것입니다. Donc ici, Dieu donne un cri de tristesse en disant que Adam, tu dois être dans mon sein. Mais pourquoi es-tu caché devant cet arbre? Où es-tu, Adam? Dieu crie de manière triste. 마치 여러분이 어린 자녀를 잃어버렸을 때 그런 상태와 같은 C'est 거예요. comme si nous, en tant que parents, nous avions perdu nos enfants. 많은 신학자들이 여기에 머뭅니다. Beaucoup de croyants restent à ce niveau-là. 예수님께서 십자가에서 못 박혀 죽으실 때 불을 주셨어요. Jésus, lui qui était crucifié, il a crié, il a donné des cris. 엘리 엘리 라마 사박타니 Élie, Élie, lama sabachthani. 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까. Pourquoi tu m'as abandonné, Père? 아들이 아버지께로 버림당한 그 소리를 여기서 전해요. Ici, on voit le cri que Jésus avait donné sur la croix. Pourquoi tu m'as abandonné, ô mon Père? 그리고 하나님은 그 아들을 죽이셔야만 하나님의 그 또한 이 통성이 여기서도 들립니다. Ici, quand Dieu dit où es-tu? Ici, cela montre l'amour de Dieu, lui qui devait tuer, qui devait mettre à la croix son fils. 그러나 하나님을 떠나 하나님과 분리된 자는 하나님의 이 고통을 느끼신 거예요. Et celui qui a quitté Dieu, lui, il ne connaît pas cette souffrance. 여러분, 그때부터 하나님은 아담 안에서 난 저와 여러분의 이름을 부르시면서 왜 아유 이렇게 찾으시는 것입니다. Depuis ce jour-là, Dieu appelle tous les âmes perdues. 마치 하늘의 사랑개가 되어서 우리를 추적해서 오시는 거죠. Et Dieu est à la recherche de tous les âmes qui ont été perdues en Adam. 아담이 범죄해서 하나님 품을 떠났습니다. Donc Adam a péché, il a quitté Dieu. 그렇지만 창세전에 하나님께서 주시고 약속하신 생명의 약속은 멈추지 않습니다. Et la promesse qu'avait faite Dieu avant la création, la promesse sur la vie éternelle, elle n'a pas changé, elle n'a pas été rompue. 왜냐하면 하나님 영원히 의로우시고 신실하시기 때문에. Parce que Dieu est le Dieu qui est éternellement fidèle. Donc il tient sa promesse. 그래서 그 아담이 범죄에서 떠난 그 자리에 심판이 집행되는 그곳에서 하나님께서 복음을 선포합니다. Donc au lieu où Adam a péché, Dieu proclame l'évangile.
창세기 3장 15절과 21절이 성경에서 최초로 선포된 원시 복음입니다. Donc dans Genèse 3.15, pour la première fois, l'évangile a été proclamé par Dieu. On appelle ça proto-évangile. 여자의 후손과 가죽. C'est la descendance de la femme et le vêtement de peau. 여자의 후손은 뱀에게 하나님이 저주를 선포하시면서 말씀하신 건데요. Alors il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. 여자의 후손으로 오실 그리스도가 그 마귀의 세력을 멸하실 것이라는 그 복음이 선포되고 Cet 있습니다. évangile est donné. Donc le descendant de la femme va écraser la tête du serpent. 그리고 21절에는 그들이 입은 그 무화과 옷을 벗기시고 가죽 옷을 입혀주신다고 얘기하고 있습니다. Et dans le verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. 여러분 여자의 후손과 가죽 옷은 하나님의 아들 예수 그리스도와 그의 메시아적 페미로스의 복음이 여기에서 선포되고 있는 것입니다. Ici, nous trouvons déjà sur ce passage, dans le descendant de la femme et les vêtements de peau, nous voyons déjà les œuvres messianiques de Jésus. 그래서 여자의 후손은 마태복음 1장 21절 23절에서 성취되었습니다. Le descendant de la femme est accompli dans Matthieu 1, 23. 그가 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 예수는 자기 백성을 죄에서 구원할 자라. 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 얘기했습니다. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 임마누엘이라는 뜻이 하나님과 함께하다, 하나님 우리와 함께하신다라는 뜻이잖아요. Le nom d'Emmanuel, cela signifie que Dieu est avec nous. 하나님 품속을 떠난 그 아담을 다시 하나님 품속으로 들어와서 함께 하시겠다는 약속이 여기서 선포되고 있어요. Donc ici, il y a la promesse que Dieu a appelé Adam, lui qui a quitté, Dieu l'appelle dans son sein. 이제 마귀의 지배를 받는 우리를 위해서 그가 십자가에서 죽으실 것을 얘기하시면서 가죽옷이 선포되고 있어요. Maintenant, Jésus, lorsqu'il parle de sa mort sur la croix pour nous sauver, il parle des habits de peau. 그래서 갈라디아 3장 27절에서는요. C'est pour ça que dans Galates 3, 27, 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느냐 이렇게 말합니다. vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 그래서 하나님이 이 복음을 선포하시고 구약에 있는 모든 선지자들을 통해서 이제 오실 그리스도를 증거합니다. Dieu commence à manifester cet évangile et à travers les prophètes tout au long de l'Ancien Testament, Dieu témoigne et il proclame l'évangile. 구약 성경 창세기 1장부터 말라기까지는 다 그리스도를 증거하는 복음이에요. 거기에 선지자들이 그리스도를 증거하죠. Donc dans tout l'Ancien Testament, à partir de Genèse jusqu'au Malachie, Dieu prêche l'évangile. 그래서 최초의 선지자는 아벨, 에녹, 노아가 쓰임받았죠. Les premiers prophètes étaient Abel, et Enoch et Noé. 그리고 하나님의 아브라함을 선택하시고 이스라엘 민족을 통해서 오실 그리스도를 계시합니다. Maintenant, Dieu choisit Abraham comme prophète et à travers le peuple d'Israël, Dieu prépare la venue du Christ. 아브라함과 맺으신 그 언약, 자손에 대한 약속과 땅에 대한 약속은 오실 그리스도와 하나님 나라, 영생을 증거하고 있는 복음입니다. Dieu a fait une alliance avec Abraham sur les descendants comme les étoiles et il a fait aussi une alliance avec la terre de Canaan. Cela montre la vie éternelle qui va donner le Fils par l'évangile. 이스라엘 역사에서는 이레국과 출애굽을 통해서 가나안으로 들어간 것이 성취된 거죠. Au cours de l'histoire d'Israël, ils sont entrés, ensuite ils sont sortis d'Égypte pour entrer dans la terre de Canaan. 하나님의 출애굽한 자기 백성을 언약 백성 삼으셨어요. 출애굽기 19장에. Et après l'Exode chapitre 19, Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël. 그리고 그들에게 십계명과 토라와 율법을 주셨습니다. Et Dieu a donné les 10 commandements et la loi, le Torah, à son peuple d'Israël. 그래서 그 말씀을 쉐마해서 언약 안에 들어가면 너는 나의 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되고
것이라고 하십니다. Et Dieu dit à son peuple que si vous obéissez à la parole que je vous donne, alors moi je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. 그래서 언약 안에 거하는 이스라엘을 특별한 보화 삼겠다고 하셨어요. Et il a dit que je vous ferai comme un trésor si vous écoutez ma voix. 많은 이방 민족들을 하나님 나라로 인도하는 제사장 나라가 되겠다고 Et 하셨어요. Dieu a dit que je vous ferai une nation de sacrificateurs qui va faire venir toutes les nations à l'éternel. 여기에 선교의 사명이 주어졌어요. Donc Dieu a donné une mission missionnaire à ce peuple. 그래서 이스라엘을 통해서 하나님의 거룩함을 나타내시겠다고 하셨어요. Il a dit que c'est pas le peuple d'Israël qui allait manifester sa sainteté. 그러나 언약은 유지되지 않았습니다. Mais l'alliance n'a pas duré. 계속해서 관계는 나빠졌고 언약은 깨어졌어요. L'alliance a été rompue à cause du peuple d'Israël qui a désobéi. 가나안에 들어간 사사기 시대는 레위인과 제사장이 타락했습니다. Lorsqu'ils ont entré dans la terre de Canaan, maintenant c'est l'époque des juges. Et ils commencent à se corrompre. 그러나 하나님은 사무엘을 통해서 등불을 끄지 않고 다윗을 세우셨어요. Et après l'époque des juges, Dieu choisit Samuel et Dieu met en avant maintenant David. 그래서 다윗은 하나님의 성전을 지키기 원했는데요. David a voulu bâtir le temple de Dieu. 그에게서 나의 씨를 통해서 하나님이 영원한 그의 집을 지어주겠다고 Mais Dieu a 약속하셨어요. dit que non, je bâtirai moi le temple éternel par le descendant de tes entrailles. Dieu a dit ça à David. 왕조 시대는 북왕조와 남왕조가 전부 다 하나님의 언약을 깨뜨렸습니다. Donc pendant l'époque royale, le pays du nord et le pays du sud, ils ont totalement rompu l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. 그래서 북왕국은 BC 722년에 아수르에 멸망하고 남왕국은 586년에 바벨론에게 멸망합니다. Donc en 722, le pays du nord a été détruit par la Syrie et le sud a été détruit par la Babylone. 그러나 하나님은 자기 백성을 버리지 않습니다. Mais Dieu n'a pas abandonné. 그들에게 새 언약을 선포해요. 에레미야를 통해. Dieu n'abandonne pas. Il donne une nouvelle alliance maintenant avec Jérémie. 그래서 에레미야 31장 31절에 34절의 새 언약의 내용이에요. 기억하실 것입니다. Alors cette nouvelle alliance est écrite dans Jérémie 31-31. 이제 나의 법을 너희 손에 두겠다라고 하셨어요. C'est ce qu'il dit l'Éternel ici. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. 영으로 생명을 주겠다는 것입니다. Alors, il a promis de donner la vie par l'esprit. 그래서 큰 자나 작은 자나 다 하나님을 아는 영생을 얻게 된다고 하셨어요. Ici, Dieu a fait une nouvelle alliance en disant que ce soit grand ou petit, tout le monde aura cette vie éternelle par l'esprit. 그리고 그들의 모든 죄를 다 사하시겠다고 약속하셨어요. Et Dieu a promis qu'il allait pardonner tous les péchés. 그리고서는 이제 율법과 선지자의 시대가 마칩니다. Maintenant, l'époque de la loi termine. 그래서 예수님이 오셨습니다. Maintenant, c'est la venue de Jésus. 누가복음 22장 20절에 그가 너희를 위하여 붓는 내 언약의 피라고 선포하십니다. 새 언약을 성취하러 오신 것이죠. 22장. 같이 20절. 새 언약의 피를 흘리셨죠. Dans Luc 22-20, Jésus dit, il prit de même la coupe après le souper. Elle leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. 그래서 예수님이 오셔서 하나님 나라 복음을 전하시고 그 나라로 들어가는 문을 여시기 위해서 십자가에 죽으시고 부활하신 것입니다. Donc maintenant, Jésus est venu dans ce monde et il a été crucifié pour ouvrir la porte qui mène vers le royaume de Dieu. 예수께서 십자가에 죽으신 사건은 우리에게 생명으로 인도하는 구원의 가장 강력한 사건입니다. Donc le fait que Jésus est mort sur la croix, c'est un événement fondamental qui nous mène maintenant dans le chemin vers le royaume de Dieu. 고린도전서 15장 3절에서 5절 말씀 기억나시죠? 그가 성경대로 십자가에서 죽으시고 장사되시고 부활하시고 대바와 500의 형제에게 나타난 네 가지 구원 사건을 예수님이 성취하십니다.
Maintenant, ici, dans 1 Corinthiens 15:3, ces 4 œuvres messianiques ont été accomplies en disant que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. 예수 그리스도의 십자가와 그 하나님 나라 복음이 병합돼서 나타나고 있습니다. Ici, nous avons cette union de l'évangile de la croix avec la vie. 그래서 로마서 6장 4절은 복음의 핵심 중에 핵심인데요. C'est pour ça que dans les Romains 6:4, nous avons cette essence très importante de l'évangile. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 그는 아버지의 영광으로 말미암아 죽은 자 가운데 살리신 같이 우리도 새 생명을 얻게 하려 한다라고 선포하고 있습니다. Qu'est-ce qu'il dit les Romains 6:4? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 어제부터 오늘 오전까지 이 네 가지 복음을 여러분 다 들었습니다. Donc nous avons entendu depuis hier et aujourd'hui ces 4 œuvres messianiques. 십자가에서 우리에게 어떤 효력이 나타났습니까? Qu'est-ce que nous avons comme effet 예수 l'évangile 그리스도께서 de la croix? 십자가에 죽으실 때 우리도 그와 함께 죽었다라고 말씀하셨습니다. Lorsque Jésus a été crucifié, nous aussi, nous sommes crucifiés avec lui. 죄의 세력이 우리의 옛사람을 지배해서 우리 몸에 드러난 모든 마음과 행실의 죄를 보혈로 씻습니다. La puissance du péché, elle est là toujours pour nous dominer, notre vieil homme. Mais maintenant que nous avons cette vie, nous ne pouvons plus pécher avec notre corps. 그래서 예수 그리스도의 보혈의 효력은 우리의 죄를 용서하시고 우리를 깨끗게 하는 것, 두 가지 효력이 나타납니다. Et maintenant nous avons ces effets par le sang précieux de Jésus. Il nous purifie de nos péchés. Notre esprit est purifié. 그래서 우리가 마음으로 생각으로 행실로 저지른 죄를 방치하지 마시고 자백히 하라. 그럼 그는 미쁘시고 오로사 우리를 용서하시고 깨끗게 하신다라고 하셨어요. C'est pour ça que Dieu maintenant nous demande simplement de confesser nos péchés. Une fois que nous avons commis le péché, il nous demande de confesser nos péchés devant la croix et il va nous purifier et il va nous pardonner. 두 번째 보혈의 효력은 우리의 부정성입니다. Le deuxième effet de l'évangile de la croix, c'est notre ignorance. 옛 부모가 우리에게 물려준 헛된 행실을 말해요. Ce sont les œuvres que nos parents nous ont données comme héritage. 여러분, 우리가 처음부터 타고난 기질과 우리를 양육하신 부모의 태도에 의해서 우리의 성격이 고착됩니다. Vous savez, lorsque nous sommes nés, notre caractère se forme avec l'enseignement de nos parents. Nous avons une très forte influence vis-à-vis de nos parents. 이런 부정함은 우리의 관계 속에서 다 드러나요. Et cela se montre dans notre relation. Nos défauts se montrent. 노여움과 분함과 또 악의와 비방과 막 욕하고 부끄러움과 이런 행실을 보혈로 씻으라고 얘기합니다. Alors quelles sont les œuvres que nos parents nous donnaient comme héritage? C'est la colère, c'est la méchanceté, c'est dire des mensonges, c'est dire des mauvaises choses sur des personnes. Tout cela, tous ces péchés sont purifiés par le sang précieux de 그 Jésus. 옷을 벗어버리라고 말해요. Alors, il nous demande d'enlever ce vêtement, ce vieux vêtement. 그래서 하나님을 사랑하시고 거룩하고 택하심을 받은 자같이 국률과 자비와 겸손과 온유와 오래 참으려 옷을 입으라고 얘기해요. Maintenant, la Bible nous demande de nous revêtir avec l'intelligence, avec la gentillesse, avec la douceur, avec l'amour, avec la fidélité, avec la bonté. 여러분의 부부관계나 여러분의 가정, 교우들과의 관계에서 이 부정함을 벗어버리지 않으면 심각한 상태가 오는 거죠. Alors si vous n'enlevez pas ce vieux vêtement dans votre relation familiale ou avec les fidèles, alors ça pose un énorme problème. 날마다 보혈로 씻고 그리스도로 옷 입으십시오. Donc, tous les jours, chaque jour, vous devez enlever vos vieux vêtements par le sang précieux de Jésus, après pour revêtir avec les vêtements saints 그리고 de Dieu. 십자가에서 흘리신 보혈은 하늘 성소를 거룩하게 합니다. Le sang qu'a versé Jésus sur la croix purifie aussi le sanctuaire du ciel. 주인된 우리가 하나님의 처소로 가려면 예수님의 보혈이 거룩하게 하셔야 되죠.
C'est pour ça que pour que nous, les pécheurs, si nous ayons au royaume de Dieu, il faut que le sanctuaire soit purifié. Donc Dieu le fait avec le sang de Jésus. 두 번째 십자가에서 나타난 복음이 우리 옛사람의 죽음입니다. Maintenant, le deuxième effet de l'évangile de la croix, c'est que notre vieil homme a été crucifié aussi. 로마서 6장 6절에 우리의 옛사람이 예수 그리스도와 함께 죽을 때 우리의 죄의 몸은 불구가 되고 죄의 세력은 무력화된다고 말하고 있어요. Les Romains 6:6 dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. 이것은 이미 성취된 복음이에요. Cet évangile est un évangile qui a été déjà accompli. 왕의 명령으로서 반드시 집행되어야 할 캐리왕입니다. Alors c'est un ordre royal kérigme. Donc cet évangile doit être mis en pratique. 여러분, 우리의 옛사람 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus. 그래서 우리 몸은 더 이상 죄에 대해서 반응할 수 없는 불구 판정을 받은 거예요. Maintenant, notre corps est devenu handicapé. Notre corps est détruit vis-à-vis des péchés. 죄의 세력은 창세기 3장 15절에 여자의 손이 와서 그의 머리를 완전히 박살내는 것입니다. La puissance du péché, le descendant de la femme qui est écrit dans Genèse 3:15 va écraser sa tête. 그래서 보이지 않는 죄의 세력이 자꾸 우리 몸에 죄를 짓게 하려고 할 때 우리는 그것을 죄를 지을 수 없는 몸이라는 것을 우리가 항상 알아야 합니다. Alors nous devons savoir que quand la puissance du péché vient en nous pour tenter, on doit dire que non, toi tu es déjà écrasé. Mon corps ne peut plus pécher. Nous devons dire cela. 그래서 마가복음 9장 43절 이하에 너의 두 눈이 죄를 범하거든 눈을 뽑아버려라. 장애인으로 영생에 들어가는 것이 낫다. 이렇게 말하고 있어요. 43절. Marc 9:43, c'est pour ça Jésus dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. 여러분, 우리 눈과 손과 발이 죄를 짓는데 더 이상 우리가 죄에게 속죄하고 들을 필요가 없는 것입니다. Alors, nous ne devons plus écouter la puissance du péché qui nous tente avec nos yeux, avec nos mains et avec nos jambes. 그래서 로마서 6장 12절 이하에는 너의 몸을 죄에게 내어주지 말고 죽었다가 다시 살아나신 부활하신 주로 여기고 너희 몸을 의의 경계로 드려라. 하나님께 드려라. 라고 얘기하고 있어요. C'est pour ça que dans les Romains 6:12-13, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres. 여러분, 우리가 예수 그리스도와 함께 우리 옛사람이 못 박힌 것은 진리입니다. Donc c'est la vérité que notre vieil homme soit crucifié. 그런데 우리가 그리스도와 함께 못 박혔다는 것을 믿는 자가 볼 것 다 보고 할 것 다 하고 죄 짓는 대로 달려갈 것 다 한다면 어떻게 되겠습니까? Alors maintenant, une fois que nous avons cette connaissance que notre vieil homme est crucifié, maintenant si nous continuons à pécher, qu'est-ce que ça va porter comme résultat? 진리가 거짓입니까? 아니면 여러분의 믿음이 거짓입니까? Est-ce que c'est la vérité qui est fausse ou alors c'est nous, ou alors c'est notre foi qui est fausse? 우리 목회자들과 성도들은 세상에 노출되어서 살아갑니다. Nous, en tant que pasteurs, ainsi que les fidèles de l'Église, nous sommes exposés au monde. 세상 사람들은 우리의 행실, 우리가 입은 옷을 보고 저 사람이 그리스도인인가 목회자인가를 판단합니다. Et les gens du monde, ils nous voient de nos habits, de nos œuvres, de nos actions pour dire que nous sommes, si nous sommes chrétiens ou pas. 우리에게는 책임이 있다는 거예요. Nous avons cette responsabilité. 죄와 피를 흘리기까지 싸워야 될 책임이 우리에게 주어져 Nous avons 있습니다. cette responsabilité de combattre contre les péchés jusqu'à verser le sang. 그렇지 않으면 세상의 조롱거리가 될 것입니다. Sinon, nous serons rigolés par le monde. 예수님이 곧 다시 오십니다. Jésus revient. 예수님을 우리가 만날 때 어떻게 만나겠습니까? Lorsque nous allons rencontrer Jésus,
예수 그리스도의 죽음과 그의 죽음에 연합된 자는 그의 지체가 죄와 싸워서 피투성이가 되고 이런 상처와 스티그마가 있어야 돼요. Celui qui est cet évangile, il doit combattre contre les péchés. Il doit combattre contre les péchés jusqu'à verser son sang avec des souffrances. 육체의 고난을 받은 자는 마음에 갑옷을 입으라고 했어요. La Bible nous dit de armer le cœur pour combattre. 그래서 음란과 술 취함과 부정과 사욕과 이런 것들은 옛사람으로 끝났다라고 선포하고 Et 있어요. la Bible dit que toutes les mauvaises choses sont arrêtées en tant que vieil homme. 여러분, 제2차 세계대전도 있었던 실제 역사입니다. Je vous raconte maintenant l'histoire réelle qui s'est passée au cours de la Seconde Guerre mondiale. 많은 영국 연합군이 독일과 싸웠어요. Donc, dans la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques, 그때 많은 젊은이들이 전쟁터에 나와서 희생당했습니다. les Britanniques, ils ont combattu avec les Allemands. Beaucoup de jeunes Britanniques se sont entrés dans la guerre et sont morts. 그리고 영국 연합군의 승리로 그들이 이제 승리의 개성가를 부르며 영국으로 귀향합니다. Après la guerre dans laquelle les Britanniques ont gagné, maintenant ils retournent dans leur pays. 그래서 버킹엄 궁전의 왕과 많은 그런 군중들이 이들의 이제 개선식을 봅니다. Donc maintenant au Royaume-Uni, tous les rois et tout le peuple attendent les soldats qui rentrent dans le pays. 독일군의 참전에서 가장 성과를 거둔 해병대 그 군대가 먼저 착착착착 들어왔습니다. Tout d'abord, il y a l'armée marine qui entre en premier dans ce pays. 사람들이 박수를 치며 환영하며 우리 아들들이 돌아왔다라고 Alors, les 해주셨어요. gens commençaient à donner des acclamations en voyant ces soldats qui entraient. 그 뒤로 육군, 해군 다른 부대들이 연이어서 Et 따라왔어요. ensuite, l'armée de la terre, l'armée de l'air entrait dans le pays en marchant, en triomphant. 그런데 아무리 기다려도 마지막 한 군대가 들어오지 않아요. Mais ils ont attendu, mais il y a une armée qui ne rentre pas. 그 군대는 전쟁터에 참여해서 발이 잘리고 팔이 뽑히고 눈이 뽑힌 상위 군인 군대였어요. Alors cette armée, qu'est-ce que c'était? C'est une armée des invalides qui sont devenus handicapés en combattant dans les lieux de guerre. Ils 그리고 ont perdu leurs 완전 jambes, ils ont perdu les yeux, ils ont perdu les mains. 그들은 완전 상위 불자가 되어 왔지만 그들은 승리하는 군대에 참여했습니다. Mais cette armée-là, qui ont devenu invalides, handicapés, ils ont participé quand même à ce moment de victoire. 국민들은 다 일어났습니다. 왕들도 Et 환호했습니다. maintenant, tout le peuple s'est mis à debout, même le roi s'est mis à debout pour les accueillir, ces invalides. 여러분, 이 역사가 우리 교회에 주는 강력한 영적 교훈이 있습니다. Ici, nous pouvons tirer une leçon spirituelle que Dieu donne pour les églises. 우리는 종말의 시대를 살아가고 있어요. Aujourd'hui, nous vivons les derniers temps. 우리는 그리스도의 군사로 부르심을 받아서 하나님의 통치의 전쟁에 참여하고 있습니다. Dieu nous a appelés en tant que soldats, guerriers, spirituels, dans la guerre spirituelle. 주님 다시 오실 때 무엇을 보고 우리가 주님의 군대요, 주님의 백성들을 어떻게 보시겠습니까? Alors, lorsque Jésus reviendra, comment vous allez prouver que vous étiez soldats? Comment vous allez prouver au Seigneur que vous étiez guerriers de la guerre? Comment vous allez prouver? 그리스도를 위해서 선한 싸움을 싸우다가 눈이 뽑히고 팔이 잘리고 다리가 잘린 그리스도의 상은 스티그마가 있어야 주님이 네가 바로 나다라고 환영하시는 겁니다. Nous devons tous avoir porté ces blessures dans les combats spirituels. Nous devons porter ces blessures dans les bons combats spirituels. Et Dieu, le Seigneur, va reconnaître lorsqu'il reviendra en nous voyant. 십자가에 달리신 예수 그리스도가 우리 현재적 교회의 참 모범입니다. Jésus, qui a été crucifié sur la croix, est un exemple que nous devons suivre en tant que soldats dans les églises. 주님 오실 그날에 우리가 십자가에 못 박히신 예수 그리스도와 같이 돼서 주님을 맞이하려고 Nous devons recevoir Jésus qui revient avec nos blessures, avec nos traces de guerre, de guerriers dans les combats spirituels. 우리는 죄에 대해서는 반응할 수 없는 자입니다. Il faut savoir que nous sommes des gens qui ne réagissent pas
quand il y a l'occasion de pécher. 오직 하나님께만 반응하는 자예요. Nous agissons seulement et seulement à Dieu. 그리고 이미 승리하신 주님의 승리의 군대에 참여하고 있어요. Et nous participons en ce moment-là même dans les armées de Dieu, dans les guerres spirituelles. 그래서 이 십자가의 복음은 죄를 그치는 능력이 있어요. Donc l'évangile de la croix, il a cette puissance, il a ce pouvoir d'arrêter les péchés. 그 사도 바울은 내가 날마다 죽고 날마다 사노라. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que chaque jour je meurs et chaque jour je vis. 십자가만이 우리의 능력이고 영생을 살아가는 실제입니다. Seule la croix est notre pouvoir, seule la croix est notre puissance. 십자가의 마지막 세 번째 효력은 육신, 자기 주장 의지가 못 받겠다는 것이에요. Le troisième effet de l'évangile de la croix, c'est que notre corps a été détruit, notre corps est mort. 선한 일을 할 때 역사하는 죄의 세력이 있습니다. Vous savez, nous avions parlé hier, lorsque nous faisons les bonnes œuvres, alors il y a la puissance du mal 복음이 qui agit. 선포되고 복음을 듣고 있는 이 현장에도 죄의 세력이 치열하게 역사하고 있습니다. Ça veut dire que ici même, lorsque l'évangile est prêché, la puissance du péché est là pour nous attaquer, il est là pour agir, pour nous faire tomber. 복음의 광채를 흐리게 하고 La puissance du péché est là pour mettre flou l'évangile. 복음을 거부하게 하고 Il est là pour que nous rejetions l'évangile. La puissance du péché, il est là. 그리고 우리가 주님을 사랑해서 헌신할 때마다 죄의 세력은 우리를 지배합니다. Et à chaque fois que nous faisons les bonnes œuvres pour le Dieu, alors le diable est là pour nous attaquer. 그래서 그 선한 일을 네가 했다. 그렇게 얘기합니다. Et le diable nous tente en nous disant que c'est toi qui as fait cette bonne chose. 여러분의 교회에서도 정말 헌신하고 열심히 있는 사람들을 통해서 죄의 세력이 역사하는 것을 알 수 있습니다. Il faut savoir que dans nos églises, c'est plutôt avec des gens, des fidèles qui travaillent beaucoup, qu'il y a toujours un problème. 선한 주의 일을 하고 자랑을 하거나 칭찬받기를 원합니다. Parce que les fidèles, après avoir fait ces bonnes œuvres, à cause de la puissance du péché, maintenant ils cherchent à se montrer, à se vanter, à avoir la fierté, à avoir cette reconnaissance. 교회를 분열시키고 교회를 혼란하게 Et 합니다. parfois cela divise l'Église, cela met en difficulté l'Église parfois. 그래서 그들을 향해서 사도 바울은 개요 행악자라고 말했어요. 개, Et 물어대는 개. l'apôtre Paul a appelé ce genre de personnes des chiens. 자기를 드러내고 자기 영광을 드러내는 자. Celui qui cherche à se montrer, celui qui se vante, celui qui se la pète, c'est un chien. 그래서 L'apôtre Paul l'appelait comme ça. 주의 일을 하는 것은 오직 성령으로 봉사하라. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit que quand vous travaillez pour le Seigneur, alors faites-le simplement avec le Saint-Esprit. 오직 주 예수 그리스도만 자랑하라. Et vantez seulement le Seigneur Jésus. Paul a demandé fortement ça. 너의 육체를 신뢰하지 말 것이다 이렇게 말합니다. Et Paul a demandé de ne pas faire confiance de votre corps. 그래서 여러분 갈라디아 2장 20절은요. 율법의 행위로서는 결코 하나님의 의를 얻을 수 없다고 말합니다. C'est pour ça que dans Galates 2:20, il dit que 이제는 내가 산 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사신다고 말씀하고 있습니다. et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. 선한 일을 하고 내가 한 것이 아닙니다. 주님이 하셨습니다라고 말합니다. Donc maintenant, après avoir fait les bonnes œuvres pour le Seigneur, nous devons dire que c'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est le Seigneur qui a fait ça. 사도 바울은 내가 한 것이 아닙니다. 모든 것이 하나님의 은혜입니다라고 말했어요. Paul, il a fait tant de choses, mais il a dit après, ce n'est pas moi qui a fait ça, mais c'est la grâce de Dieu qui a fait ça. 나의 나된 것, 나의 행한 것 모두가 하나님의 은혜입니다. Paul a dit que ce que je suis, ce n'est pas moi qui suis, mais c'est la grâce qui est avec moi. 이 복음 생명 세미나도 마찬가지입니다. Il est de même pour ce séminaire de l'Évangile. 주님께서 이 세미나를 계획하셨습니다. Dieu a préparé ce séminaire. 그리고 주님이 복음을 선포하고 있습니다. Et maintenant, Dieu est en train de proclamer l'Évangile. 주님이 생명의 역사를 이루실 것입니다. Jésus est en train d'accomplir à travers ce séminaire la vie éternelle. 주님이 은혜 때 교회를 세우게 하십니다.
Dieu va revêtir les églises de EMP à travers ces séminaires. 모든 주님이 하실 것이고 하셨습니다라고 끝나는 것입니다. Alors tout ce que fait, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui fait les œuvres, lui seul. 우리는 선한 일을 한다 할지라도 선한 존재가 아니에요. Même si nous faisons des bonnes œuvres, nous ne sommes pas des êtres bons. 오직 유일하신 선하신 하나님이 선한 일을 할 때만 그 선한 일이 생명의 흐름을 나타내는 것이에요. Parce que le seul vrai bon, celui qui est bon, celui qui est dans la bonté, celui qui est dans la fidélité, le seul, c'est le Seigneur. 여러분 이제 시간 다 됐으므로 오늘 이제 십자가에 죽은 자는 그리스도의 무덤에 장사되는 것입니다. Donc, une fois que nous sommes morts sur la croix, après nous sommes ensevelis. 그리고 그 무덤에서 새 성전을 일으키셔요. Nous sommes ensevelis, donc c'est dans les tombeaux que nous bâtissons un temple. 모든 인간의 무덤은 결코 희망이 없어요. Dans les tombeaux des hommes, il n'y a pas d'espoir. 무덤에서 살아난 자는 아무도 없습니다. Il n'y a aucun ressuscité qui ont été faits dans les tombeaux des 그러나 hommes. 오직 그리스도 무덤에서만 새 생명으로 일으킴을 Et 받습니다. seulement dans le tombeau de Christ, il y a la résurrection. 그리스도의 무덤에서 행하신 하나님의 심판만이 생명의 역사가 일어납니다. C'est seulement la punition que donne Dieu dans le tombeau de Christ qu'il y a cette renaissance du temple. 그래서 장사복음은 네 가지 복음 중에서 가장 강력한 C'est 복음입니다. pour ça que l'évangile de l'Ancien Testament, c'est l'évangile le plus puissant parmi ces quatre. 여러분이 말씀을 따라고 하나님과의 관계가 깨지고 여러분의 교회가 문제가 생기면 아무 지체 없이 말씀 앞으로 가십시오. Donc, lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous quittez la parole de Dieu, lorsque il y a des difficultés dans vos églises, alors maintenant, allez dans les tombeaux, allez devant la parole de Dieu. 그것이 그리스도의 무덤에 연합되는 것입니다. C'est ça l'union avec le tombeau de Christ. 거기에서 하나님의 미시파도 의로 새롭게 세우는 하나님의 공의가 성취돼요. C'est là où va réaliser, c'est là où va accomplir la justice de Dieu dans le tombeau de Christ. 히브리서 4장 12절 13절 말씀에 심판이 성취됩니다. Dans les Hébreux, 영과 혼과 골수와 관절과 골수를 찔러 쪼개 모든 것이 감춰진 것을 다 드러냅니다. dans les Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 다시 의롭게 세워지는 생명의 상전이 되는 것이에요. Donc nous devenons ainsi un temple saint dans le tombeau. 무덤은 어둡습니다. Le tombeau, c'est un lieu. 우리가 무덤 속에 같은 그런 상황을 겪을 때가 있을 것이에요, 개인적으로. Parfois, nous avons des difficultés, comme si nous étions dans un tombeau. 상황보다 더 심각한 것은 거기에 죄의 세력이 역사하기 때문에. C'est un lieu difficile parce que dans ce tombeau, il y a la puissance. 근데 예수 그리스도께서 무덤에 내려가서 하신 일이 있어요. Et Jésus, il a fait une œuvre en descendant dans ce tombeau. 그게 옥에 있는 영 동맹 세력을 완전히 쇠파하셨습니다. Il a totalement détruit la puissance du mal dans le tombeau lorsqu'il est allé voir les esprits en prison. 그렇기 때문에 그리스도의 무덤에서 하나님의 심판을 받는 자는 거기에 평강이 있어요. Donc celui qui est condamné dans le tombeau de Christ, après il a cette paix. 그리스도의 무덤에 연합되는 것은 주님 오실 때까지 저와 여러분과 교회가 그 말씀 앞에 머물 때 거기에 생명이 풍성해지는 그 은혜거든요. Alors comment on est entré dans le tombeau de Christ? C'est lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nos églises lisent la parole de Dieu, c'est entrer dans le tombeau de Christ. 차드 교회가 위기가 왔습니까? 차드라는 국가가 위기 상태에 있습니까? Je ne sais pas, est-ce que dans les églises de Tchad, il y a une crise? 여러분 Est-ce que dans votre 그렇다면 pays, il y a une crise? 예레미야처럼 말씀 앞으로 가십시오. Alors comme Jérémie, 심판의 자리에서 심판의 말씀을 얻어먹는 것이죠. venez comme Jérémie à la parole de Dieu. 그때 하나님이 언약이 회복되고 하나님이 그 의로 다시 공의로 세우는 그런 생명의 역사가 C'est à 있어요. ce moment-là que nous serons revêtus
par la justice de Dieu lorsque nous allons à la parole de Dieu, comme Jérémie. 그리스도의 무덤에서 일으킴을 받는 자는 하나님의 살아계신 성전이 됩니다. Donc celui qui est relevé dans le tombeau de Christ devient un temple de Dieu. 그래서 부활하신 주 안에서 살며 주의 통치에 참여합니다. Maintenant, il vit en Seigneur et il participe au règne de Jésus. 흑암과 어둠에서 사랑하는 아들로 옮기는 구원의 사역에 참여합니다. Donc maintenant, il est transporté d'un lieu de la puissance des ténèbres. 마라나타 주 예수가 우리와 함께 여기 있는 그 은혜를 경험합니다. Donc Maranatha qui veut dire Jésus vient. Et ce Jésus qui va venir est déjà présent au milieu de nous, avec nous. 그때는 주님이 오실 그때는 사망의 세력이 폐하여집니다. Le moment où Jésus reviendra, la puissance des ténèbres sera détruite. 우리 몸이 부활하며 Notre corps va ressusciter. 통치가 완성돼서 하나님 아버지께 나라가 갖춰집니다. Le règne de Dieu sera accompli et il va entrer dans le royaume de Dieu. 그렇기 때문에 우리는 그 종말의 완성된 그날을 현재로 살아가는 믿음을 주어졌습니다. Donc nous avons maintenant cette foi de vivre maintenant, à présent, ici, au milieu de nous, la fin des temps. Nous vivons actuellement maintenant. 하늘과 땅의 모든 권세가 주 예수 그리스도께 있습니다. Toute l'autorité des cieux, toute l'autorité de la terre appartient à Jésus. 저와 여러분과 교회는 그 하나님이 우리에게 명령하신 그 민족과 열방의 선교적 그런 사명을 받았습니다. Nous avons maintenant, nous et les églises, avons maintenant cette mission que Jésus a donnée, mission missionnaire. 그 사명을 어떻게 감당할 거예요? Comment on peut accomplir cette mission? 날마다 생명을 주신 하나님께 먼저 나아가십시오. C'est de commencer votre journée chaque matin, d'aller à la parole de Dieu chaque matin. 말씀을 통해서 아들과 아버지 안에 거하는 아버지 집의 영광을 먼저 누리셔야 합니다. Demeurer et expérimenter d'abord vous en premier, chaque jour, chaque matin, dans la communion de Dieu avec la parole. 그 은혜의 보좌에서 하나님의 무한하신 사랑과 신실하심의 충만함을 받으십시오. Remplissez-vous d'abord en premier par l'amour, par la fidélité de Dieu avec la parole. 그 영광의 충만함과 기쁨으로 주 여러분에게 맡기신 주의 일을 감당하는 것입니다. Maintenant, après avoir été rempli de cette bonté, de cette fidélité, c'est seulement après que vous allez travailler pour les œuvres, pour l'Église. 복음을 통해서 생명을 주는 새 언약의 일꾼으로 살아가십시오. Vous devez être des ouvriers, des travailleurs de la nouvelle alliance qui donne la vie éternelle. 그것 외에는 주님이 우리에게 맡기신 사명이 Il 없습니다. n'y a pas d'autre mission que cela que Jésus nous a donné. 생명의 복음을 전하는 사도로, 교사로, 그리고 우리가 전도자로 부르심을 받은 것입니다. Nous sommes tous appelés en tant qu'évangélistes, en tant que prédicateurs, en tant que pasteurs, en tant que docteurs qui prêchent cet évangile de la vie. 주 오실 그날까지 저희가 영생으로 살며 이 영생의 복음을 전하는 저와 여러분이 되기를 원합니다. Je prie que vous soyez tous bénis, que vous soyez tous ces prédicateurs de l'évangile de la vie jusqu'à la fin du monde. Amen. 여러분 한 가지만 여러분과 나누고 말씀을 마칠 겁니다. Avant de terminer, je voudrais simplement partager avec vous cette chose. 다른 분들은 차드가 아프리카의 심장이라고 한다는 말을 들었습니다. Je voudrais savoir, est-ce que vous, en tant que Tchadien, vous savez que le Tchad, le pays de Tchad, votre pays, est au centre de l'Afrique. 그런데 어떤 사람들은 절망적으로 말하거든요. 죽은 심장이라고. Mais très malheureusement, certains étrangers disent que le Tchad, c'est le cœur mort. 심장이 안 뛴다는 것이에요. Le cœur ne va pas, ne se bat pas. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. Et moi, je suis contre cette idée. 왜냐하면 진정한 심장은 그리스도 심장밖에 없기 Parce que 때문에. le vrai cœur, c'est le cœur de Christ. 차드 교회가 있기 Parce 때문에. qu'il y a l'église ici au Tchad. 살아계신 하나님의 생명의 성전인데 왜 심장이 뛰지 않습니까? Pourquoi le cœur ne bat pas alors qu'ici au Tchad, il y a l'église, il y a l'évangile vivant? Pourquoi le cœur ne bat pas? On ne va pas dire ça. 아프리카의 운명은 차드 교회에 있다고 생각합니다. Le destin de l'Afrique est porté maintenant par le pays qui est le Tchad. 먼저 여러분의 교회가 늘 생명으로 살고 이 생명을 전할 때 차드 교회는 그리스도의 심장으로 펄펄 뛸 Il 것입니다. faut maintenant que toutes
toutes les églises du Tchad soient revêtues avec cet évangile pour que le cœur de l'Afrique se bat fortement avec la force de manière énergétique. 아프리카 선교의 제사장 나라가 되십시오. Je bénis que le Tchad soit un pays de sacrificateurs dans l'Afrique, dans toute l'Afrique. À travers vous, la gloire du Dieu va manifester. 그래서 마라나타 주님이 여러분을 보시고 기뻐하시며 그 페리코리스의 춤을 출 것입니다. C'est ainsi que lorsque Jésus reviendra, il va vous voir, il va être dans la joie. Le Seigneur va danser parce qu'il est tellement dans la joie en vous voyant, vous qui sont les guerriers de combat spirituel. 3일 동안 들었던 그 복음이 여러분의 복음, 나의 복음이 되기를 원합니다. Je prie que l'évangile que nous avons entendu, vous et moi, tout au long de ce séminaire, soit mon évangile. 그래서 어디를 가든 일상을 살든 목회를 하든 여러분을 통해서 영생의 복음이 찬란하게 선포되기를 원합니다. Et partout où vous irez maintenant, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les sociétés, que ce soit dans la famille, que à travers vous soit proclamé l'évangile. 하나님께 영광을 돌립니다. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 기도하고 마치겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Merci Seigneur, toi qui es vivant. 창세전에 아들 안에 약속하신 그 생명이 그리스도의 무덤에서 성취하기까지 이루신 하나님의 구속의 경륜을 찬양합니다. Nous ne pouvons que louer ton ministère, ton œuvre qui a été manifestée dans le tombeau de Christ, qui a été manifestée dans ce monde, ton évangile qui donne la vie éternelle. 우리가 들었던 3일간의 복음이 이제 나의 복음이 되어서 날마다 우리 속에서 생명이 역사하고 생명을 증거하는 그리스도의 참된 증인이 되길 원합니다. Maintenant, je prie que l'évangile que nous avons partagé pendant ces 3 jours de séminaire soit mon évangile à moi pour que je puisse la prêcher ensuite. 복음의 기원과 그가 오셔서 하신 메시아적 행위와 영원한 생명이 날마다 우리 삶에 실제되길 원합니다. Maintenant, nous avons entendu l'évangile, l'origine de l'évangile, et nous avons parlé des œuvres messianiques. Je prie maintenant que toutes ces choses-là réalisent et manifestent dans notre vie quotidienne. 생명의 일꾼으로 부르신 의형대 목사님들을 축복합니다. Bénis ces pasteurs de EMT qui sont appelés par toi. C'est toi qui les as appelés en tant que pasteurs. 이들이 정말 영으로 생명을 주는 세원하게 일꾼이 되길 원합니다. Qu'ils soient tous des ouvriers fidèles et saints pour proclamer, pour prêcher cet évangile. 그래서 차도교회가 생명으로 충만하기를 원하고 그리스도로 하나가 되길 원합니다. Cela afin que toutes les églises du Tchad soient remplies par ta puissance, par ta joie et qu'ils soient unis. 그래서 이들을 통해서 그리스도에게 주신 하나님의 영광, 그 사랑과 신실하심이 차도 온 땅 가운데 충만하고 아프리카 전역에 흘러가기를 원합니다. Maintenant, manifeste ta gloire à travers ces serviteurs, à travers toute la terre du Tchad et aussi à toute la terre de l'Afrique. 주의를 감당하는 차도교회의 승리의 깃발을 들고 주님 다시 오실 때까지 주의 사명을 감당하게 하옵소서. Que tu nous donnes la grâce de bien accomplir la mission que tu nous as donnée jusqu'à la fin. 우리에게 다시 한번 복음이 선포되고 복음을 듣고 또 복음의 효력으로 생명을 충만케 하신 주님께 감사하며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. Nous te remercions Seigneur de nous avoir donné cette occasion de partager cet évangile qui nous donne la vie éternelle. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 아멘. 감사합니다.